자, 선배 천호. 어, 예, 형제자매들 벌써 7월 또 첫 주입니다. За хамт үсээ хэдийн нэгэр 네. 7 сарын маань эхний 7 хоног болжээ. 정말 시간 빨리 가네요, 그죠? Цаг хугацаа үнэхээр хурдан явж байна. 예. 자, 오늘도 우리 하나님 말씀 앞에 우리가 함께 하고 있습니다. За өнөөдөр ч гэсэн Бурхны үгийн өмнө бүгдээрээ хамтдаа байна. 예. 많은 또 어려움 속에서 우리 믿음을 지키며 또 신앙생활 하고 있잖아요. Хүнд хэцүү бэрхшээл донд бид итгэлээ сайхангаа итгэлийн амьдралаар амьдарч байгаа шүү дээ. 예. 어제 다들 소식 들으셔야겠지만 우리 통역사 바책자매 세로대 형제 그 결혼식이 있었습니다. За бүгдээрээ одоо сураг сонссон баха өчигдөр манай орчуулагч Баццэг эгч бас Сэрот ах хоёрын маань хурмын яслал болж өнгөрсөн. 예, 여러 가지 좀 어려움 속에서 이제 결혼식을 하느라고 가족들도 최소 적은 숫자 그리고 우리 날렵교회 숫자도 최소로 해서 이렇게 결혼식을 가졌습니다. За цаг үеийн хүнд нөхцөл байдлаас үүдээд одоо ахан дүүс хоёр талын ахан дүүс одоо болж өгвөл хамгийн бага одоо тоогоороо хүн бас манай чуулганы ахан дүүс ч гэсэн хамгийн одоо цөөн тоогоор ингээ оролцоод одоо хормын яслаа хийлээ. 예, 우리 형제 자매님들 다 같이 함께하면 축하해주고 그 시간을 함께했으면은 가장 좋은데요. 그러지 못해서 정말 죄송한 마음이 있습니다. За уг нь бол тийм ээ манай ахан дүүс бүгдээрээ хурж ирээд бүгдээрээ одоо өөрсдийнхөө биеэр баяр хүргээд одоо ерөөлийг өгөхөйтэл одоо тгийж чадахгүйгээс үүдээд бас жоохон харамсмаар байсан. 그래서 임원들 중심으로 예, 또 축하하는 시간 잠깐 가졌는데요. 우리 형제님들 마음 넓게 가져주시고 그 두 사람 주님 안에서 귀하게 쓰임 받는 가정 되도록 또 기도해 주시면 감사하겠습니다. За тэгээд төлөөлөөд манай үйлчлэлийн багийнхаа маань бас өмнөөс маань баярыг хүргэж өгөөд тэгсэн учраас манай ахан дүүс бас их уудан сэтгэлээр хоёр хосынхоо төлөө гэр бүлийнхэн төлөө бас сайн залбирч өгөөрэй. 네, 오늘 통역은 그래서 이제 미가자매님께서 이렇게 도와주십니다. За тийм учраас өнөөдрийн үгний орчуулгыг одоо Мига маань хийхээр болж байна. 기도하고 시작하겠습니다. За хамтдаа залбираад эхэлцгээе. 하나님 아버지, Бурхан минь ээ, 영원히 지옥으로 가고 있던 저희 영혼을 예수님의 사랑으로 구원해 주시는 진심으로 감사드립니다. мөнхийн там руу явж байсан бидний сүнсийг Есүсийн цусаар нэгүслэр аварч өгсөн талархаж байна. 또 저희를 날렵교회 지체 삼아 주시고 Мөн бас биднийг налаах чуулганы эргэтэн болгон 저희의 믿음 붙잡아 주시고 또 신앙생활 할 수 있도록 도와주시는 은혜 감사를 드립니다. бидний итгэлийг зууран өгөөд итгэлийн амьдралаар амьдарч чадах болгож өгсөн талархаж байна. 7월 첫째 주 주일 하나님 말씀 앞에 우리 형제자매들 나와 있습니다. 7 сарын эхний 7 хоногийн энэ эзний өдөр бүгдээрээ манай ахан дүүс маань эзний үгийн өмнө ирээд байна. 우리 형제자매들의 영육간의 형편을 다 살피고 계신 하나님 아버지, Манай ахан дүүсийн махан бие болон сүнсний бүхий л нөхцөл байдлыг мэддэг бурхан минь. 각 사람에게 필요한 말씀을 주시옵소서. Хүн тус бүрт хэрэгцээтэй үгийг нь өгөөрэй. 우리 형제자매들의 믿음을 지켜주시옵소서. Манай ахан дүүсийн итгэлийг нь сахиж өгөөрэй. 하나님 말씀 앞에서 각자의 삶과 신앙을 비추어 보고 잘못된 것 있으면 돌이킬 수 있도록 인도해 주시옵소서. Манай ахан дүүс бурхны үгийн өмнө өөрсдийнхөө амьдрал болоод итгэлийг толдон хараад түүнийг засан залруулахтандаа тусалж өгнө. 시종을 주 성령님께서 인도해 주시기 원하며 예수님 이름으로 기도드립니다. Энэ бүхий л цагийг эзэн таньдаа даатгаад Есүсийн нэрээр гуйн залбирлаа. 아멘. 자, 우누드루 우금 이사야 타윈 니기스달더. За бүгдээрээ Исая хуучин гэрээ Исая 5-ийн 1-ээс 7 хүртэл харъя. 자, Хуучин гэрээ 775 дахь утсад 이사야 타윈 니기스달더. Исая 5-ийн 1-ээс 7 байна. 네. 다시 한번 읽으시죠. Хуучин гэрээ 775 дахь утас байна. 자, 다 찾으셨죠? За бүгдээрээ олсон биз дээ. 예. 오늘 말씀 주제는
극상품 포도와 들포도 이렇게 정했습니다. За өнөөдрийн үгийн маань сэдв болохоор шилмэл усан үзэн ба зэрлэг жимс гэсэн сэдвтэй. 2절에 있는 말씀인데요. За тэр үг маань ер нь 2 дугаар ишлэлээр гарч байгаа. 이 말씀의 배경은 하나님께서 이스라엘 백성에게 정말 특별한 은혜를 주시고 정말 최고 좋은 열매를 맺기를 기다리는 농부의 마음이었지만 사실은 쓸모없는 그런 열매를 맺혀서 정말 탄식하는 그런 하나님의 마음이 이 말씀에 지금 설명이 되어 있습니다. За энэ үг маань ер нь ямар нөхцөл байдал бичигдсэн бэ гэхээр Израилийн ард түмэнд бурхан үнэхээр тэд нэгүслийг дүүрэн өгөөд харин хариуд нь тэр хангалттай үр жимсийг хүсэж байсан боловч харин ч бүр оронд нь тэр муу үр жимсийг гаргаж байгаа тийм байдлаар бурханы сэтгэлийг зүүрлэж харуулсан байна. 그래서 오늘 이 말씀을 통해서 제 하나님과 우리 구원받은 그리스도인들 또 하나님께서 무엇을 우리에게 원하고 기대하시는지를 교훈받으려고 합니다. За тэгээ өнөөдрийн үгээр дамжуулаад бурхан болоод Христ итгэж бидний сэтгэл болоод бурхан биднээс яг ямар байдлыг хүсдэг вэ гэдэг талаар хамтдаа суралцах нэ. 자, 1절부터 7절까지를 같이 읽겠습니다. За 5-ын 1-ээс 7 хүртэл бүгдээрээ хамтдаа уншийе. Би одоо хайрцтай зориулж усан үзмийн талбайхан тухай хайртынхаа дууг дуулъя. Хайрт минь маш үржил шимтэй гүрвэн дээр усан үзмийн талбайтай байлаа. Тэр эргэн тойрныг нь малтаж, чулуунуудыг нь зайлуулад, шилмэл усан үзмийг суулгаж, талбайн голд цамхаг босгоод, дотор нь дарс шахуурав суулгаж гин. Тэгээд сайхан усан үзм гарна гэж хүлээж байтал зэрлэг жимс ургажээ. Одоо тэгэхээр Иерусалимийн оршин суугчид Юдагийн ирчүүдээ усан үзмийн минь талбай бидэн хоёрын хоорондохыг шүүгтэн. Усан үзмийн талбайдаа миний хийгээгүй өөр юуг би хийх ёстой байсан юм бэ? Сайн усан үзм гарна гэж би хүлээж байхад яагаад зэрлэг жимс гарсан бэ? Одоо би усан үзмийнхээ талбайд юу хийх гэж байгаагаа та нарт өгүүлье. Би хайс шивээг нь авч хаяад шатаана. Би ханыг нь нурааж талхлагцсан газар болгоно. Би талбайг эдгүүрүүлэн хаяад тайрч арчлахгүй, зэт өдөхгүй. Харин сундуу бут, өргөс бут ургана. Түүн дээр бороо бүү оруул гэж би үүлэнд тушаана. Яагаад гэвэл төг дүмдийн эзний усан үзмийн талбай нь Израилийн гэр, таалан сойрхдог ургамал нь Юдагийн ирчүүд юм. Тэр шудраг үннийг ирсэн боловч цус усахыг үзжээ. Зүвийг ирсэн боловч зовлонт дууг сонсжээ. 자, 방금 말씀드린 대로 오늘 말씀의 주제는 극상품 포도 그리고 들포도입니다. За түрүүн хэлсэнчлэн өнөөдрийн үгийн маань сэдв болохоор шилмэл усан үзэн ба зэрлэг жимс гэсэн сэдвтэй байгаа. 이사야 선지자가 하나님의 입장에서 하나님의 마음을 그 슬프고 안타까워하신 하나님의 마음을 이제 지금 이 말씀을 통해서 지금 이야기하고 있는 거예요. За Исая иш үзүүлэгч маань энэ дээрээ одоо бурхны байр сууриас бурхны сэтгэлээр тиймүү хандан хэрхэн харамсан харуулсаж байгаа талаар бичсэн байна. 1절을 먼저 보시면요. За эхлээд нэгдүгээр ишлэлээс харъя. 내가 나의 사랑하는 자를 위하여 노래하되 나의 사랑하는 자의 포도원을 노래하리라. Би одоо хайрцтай зориулж усан үзмийн талбайхан тухай хайртынхаа дууг дуулъя. 나의 사랑하는 자에게 포도원이 있었으며 심히 기름진 사내로다. Хайрт минь маш үржил шимтэй гүвэн дээр усан үзмийн талбайтай байлаа. 그리고 7절에 보면 За тэгээд 7 дугаар ишлэлээс харах юм бол 대저 만군의 여호와의 포도원은 이스라엘 족속이요 그의 기뻐하시는 나무는 유다 사람이라 이렇게 돼 있습니다. яагаад гэвэл төг дүмдийн эзний усан үзмийн талбай нь Израилийн гэр таалан сойрхдог ургамал нь Юдагийн ирчүүд юм аа гэсэн байна. 그러니까 방금 5장 1절에 내가는 이사야 선지자입니다. За 5-ын 1-ээр гарч байгаачлан би гэдэг нь Исая иш үзүүлэгч өөрийгөө хэлж байгаа. 그리고 이사야 선지자가 나의 사랑하는 자에게 포도원이 있다. 그 사랑하는 자는 바로 하나님이십니다. За хайрт минь усан үзмийн талбай байгаа гэж байгаа. Тэр хайрт гэдэг нь болохоор Бурхныг хэлж байгаа ахнэ. 즉 나의 사랑하는 하나님께 포도원이 있었다.
За өөрөөр хэлбэл миний хайртай бурхан усан үзмийн талбай байсан юм аа. 근데 7절에 그 포도원이 무엇인지를 딱 설명해 주잖아요. Харин тэр усан үзмийн талбай гэдэг нь юуг хэлж байгаа вэ гэдгийг 7-р ишлэлээр тайлбарлаж байна. 대저 만군의 여호와의 포도원은 이스라엘 족속이요. Яагаад гэвэл төг дүмний эзний усан үзмийн талбай нь Израилийн гэр, 그의 기뻐하시는 나무는 유다 사람이라. таалан соёрдог ургамал нь Юдагийн ирчүүд юм аа. 예, 형제자매님들 우리 포도나무의 비유 우리 요한복음 15장 그 포도나무의 비유 잘 알잖아요. За манай ахын дүүс бүгдээрээ Иохан 15 дээр гарч байгаа нь усан үзмийн зөвөрлөлийн талаар бүгдээрээ мэддэг тийм ээ. 네, 예수님께서 내 안에 거하라 명령하시면서 비볼 오상 오줌이 못 타나르벌 무치르 이렇게 말씀하시잖아요. Тэгээ Есүс хэлэхдээ та миний дотор байх туу гэж тушаагаад би болмод та нар харин мөчрүүд юм аа. 예, 그래서 우리는 이 포도나무, 포도원, 포도나무의 어떤 교훈이 그렇게 낯설지는 않습니다. Тийм учраас бидний хувьд одоо усан үзмийн талбай, усан үзмийн мод гэдэг нь тийм нэг одоо хол сонсогдохгүй ойрхон зөвөрлөл шүү дээ. 예, 정말 하나님께서 특별히 이스라엘 백성들을 선택해요. 그래서 선민이라고 합니다. За тийм учраас Бурхан Израильчүүдийг онцгойлон сонгосон өөрийн ард түмээ гэсэн байгаа. 정말 하나님을 증거하는 백성으로서 정말 특별한 민족이죠. Бурханыг одоо илчлэх тал дээр үнэхээр онцгой ард түмэн 네. байгаа. 자, 이스라엘 백성들에게 하나님께서 특별히 주신 은혜를 우리가 뭐 잘 배워서 알고 있지만 몇 가지 한번 생각해 볼까요? За тэгвэл Бурхан Израилийн ард түмэнд маш олон нэгүслийг өгсөн. Тэгвэл бүгдээрээ мэдж байгаа. Гэхдээ хит хитийн зүмөр одоо нэг иргэн санацгаая. 예, 신명기 7장 7절에 보면 왜 이스라엘 백성들을 하나님이 선민으로 선택했는지 너희는 가장 적은 자이기 때문이다라고 말씀하죠. За Дэд хууль 7-гийн 7 дээр Бурхан яагаад тэр Израилийн ард түмнийг сонгосон бэ гэвэл та нар энэ бусад үндэстнээс хамгийн цөөхөн нь учраас. 이사야 두 친구로인 아로데르 타나를 미리 이리치나르 또 이렇게 얘기를 하시죠. Тэгээ бас Исая 43-ийн 10 дээр та нар бол миний гэрчнэр юм аа гэсэн. 자, 이스라엘 백성들에게는 먼저 하나님 말씀을 이스라엘 백성들에게 주었습니다. Эхлээд Израилийн ард түмэнд бол Бурхан үгээ өгсөн байгаа. 예. 그래서 이 성경을 기록한 선지자가 모두 이스라엘 사람들이잖아요. Тиймээс энэ Библийн бүгдийг нь одоо бичиж иш үзүүлсэн бичээч нь Израильчууд байдаг шүү дээ. 그리고 정말 하나님께서 세운 선지자들이 있었습니다. Тэгээд Бурханы босгосон иш үзүүлэгч нар байгаа. 네, 뭐 많잖아요. 성경에 나오는 Библиэлд 아브라함, маш их гардаг шүү дээ, тийм ээ? 예, 모세도 이스라엘 사람이죠. Тийм Авраам ч гэсэн Мосе ч гэсэн Израиль. 이사야, 에스겔, 예레미야 전부 다 이스라엘 선지자들입니다. Одоо эдгээр бүхэл хүмүүс бүгдээрээ Израилийн иш үзүүлэгч нар байна. 예, 이집트에서 400년간 노예된 지적이 있잖아요. За Египтийн нутагт 400 жилийн турш ингээ боолчлогдсон 근데 удаа. 하나님께서 그 권능으로 그들을 이집트에서 건져내셔서 또 홍해바다 가르시고 가나안 땅으로 인도해 가신 놀라운 어떤 기적의 역사지 않습니까? Тэгээ Бурхан өөрийнхөө хүчээрээ тэр Египтийн нутгаас одоо тэднийг гаргаад улаан тэнгисийг яраад тэр цөлөөр удирдсан байдаг шүү дээ. 예수님께서는 혈통으로는 아브라함과 다윗의 후손 곧 이스라엘 민족으로 이 세상에 오시죠. За Есүс бол одоо цусан төрлийн холбоогоор авч үзэх юм бол Авраамийн үр үндэстэн болж Израиль нутаг дээр ирдэг. 이스라엘 백성들은 하나님과 언약의 백성이라 할 수 있습니다. За Израилийн ард түмнийг Бурханы гэрээтэй ард түмэн ч гэж хэлж болно. 그러죠. Тийм ээ? 순종했을 때는 복을 약속하셨고 За дуулууртай байх үед бол одоо ерөөлийг амласан. 불순종했을 때는 저주가 경고돼 있었잖아요. Харин дуулуургүй байх үед нь хараалыг анхааруулсан байдаг. 하나님께서는 이스라엘 역사에서 그대로 그 약속을 지키신 것을 우리는 확실하게 알고 있잖아요. За бид нэр Израилийн түүхийг сурахдаа тэр амлалтаа бүр тэр чигт нь биелүүлсэн байна гэдгийг суралцж байсан тийм ээ. 하나님은 이스라엘 백성들에게 하나님이 주신 은혜를 다 부어 주신 거예요. Израилийн ард түмэнд Бурханы өгч болох бүхий л ерөөлийг өгсөн байдаг. 그리고 가장 좋은 포도 열매를 맺기를 기대하는 농부의 마음이었습니다. Өөрөөр хэлбэл хамгийн сайхан үр жимсийг ургуулаасай гэж хүлээж байдаг тэр усан үзмийн тариаланчтай адилхан байна. 그런데 아무짝에 쓸모없고 먹을 수도 없는 정말 사람을 즐겁고 행복하게 하는 포도주를 담글 수도 없는 쓸모없는 들포도를 맺었다는 거예요. Гэтэл яасан бэ гэхээр ямар ч хэрэгцээгүй бүр ингээд юу ч хийж болохгүй ятгатаа дарсыг ч хийж болохгүй тийм хэрэггүй зэрлэг жимс ургасан байна. 하나님께서 너무나 큰 실망을 하십니다. Бурхан түүнийг ханаад үнээр одоо утарсан байна.
요즘에 정말 몽골에서도 이렇게 정말 먹음직스러운 그런 포도를 예, 구입할 수 있고 먹을 수 있잖아요. За сүүлийн үед одоо тийм ээ Монголд ч гэсэн ингээд бүр идэхэд хамгийн гоё амттай усан үзмийг сонгож авах боломжтой болсон шүү дээ. 그런데 형제 자매님들 포도나무를 직접 보신 적 있으십니까? Гэтэл манай ахын дүүс маань бүр ингээд бодитоор усан үзмийн модыг ингээд харсан удаатай юу? 예, 포도나무는요, 나무만 본다면 정말 볼품없는 모습인 거예요. Одоо тэр усан үзмийн модыг л ингээд зөвхөн харъя гэвэл үнээр одоо аваад ах юу ч байхгүй тийм одоо энгийн л зүгээр мод ах. 예, 그런데 이 포도나무가 정말 귀하고 가치 있는 것은 지금 열매 때문입니다. Харин тэр одоо ямар ч авах юмгүй тэр мод нь яагаад үн цэнтэй байна вэ гэхээр тэр усан үзэн буюу жимс нь ордог учраас. 만약에 포도나무에 정말 그렇게 먹음직스러운 열매가 없다면 포도나무는 아무 때도 쓸모가 없는 나무나 마찬가지입니다. За хэрвээ тэр усан үзмийн модноос усан үзмийн тэр жимс ингээ ургадаггүй байх юм бол тэр модыг ер нь юугаар ч хааж ашиглаж болохгүй тийм ямар ч хэрэгцээгүй мод ах. 자, 여기 실로 이렇게 잡으십시오. За энэ Исая 5-ыг юугаа авчиргаараа авчаад 자, 에스겔 아론 타우. Изекэл 15 сарын хойш нийлүүлээд 예. 자, 에스겔 아론 타의 니기스도로. Изекэл 15-ын 1-ээс 4 байна. 자, Хуучин гэрээ 946 дугаар утсан. 자, 읽어드리겠습니다. 잘 들어보십시오. 읽어주시죠. 4절까지요. 예, 읽죠. За би уншиж өгье. Дараа нь эзний үг надад ирж хүний хүү усан үзмийн мод бусад модноос усан үзмийн мөчр ой моддын дундаас юугаараа давуу билээ? Ямар нэгэн зүйл хийхээр үүнээс мод авч чадах уу? Юм үлгэх дээгч болон үүнээс авч болох уу? Хэрвээ энэ нь түлээ болж галт хаягдан хоёр үзүүр нь галт шатаад дунд хэсэг нь нүүрс болсон байвал энэ ямар нэгэн юмд хэрэг болох уу? 자, 보십시오. За эндээс харъя. 포도나무가 모든 나무보다 더 좋은 거, 나은 게 무엇이냐? За энэ усан үзмийн мод нь бусад модноос юугаараа илүү юм бэ? 예, 3절. 그 나무를 가지고 뭘 만들 수도 있냐? 그릇을 거는 못을 만들 수 있냐? 그럴 수 없다는 거예요. За 3 дахь сархан бол ямар нэгэн зүйл хийхээр түүнээс мод авч чадах уу? Юм үлгэх дээгч болов өмнөөс авч болох уу гэсэн байна. 그냥 불에 던져 그냥 뗄감밖에 안 된다는 거예요. Тэгээ цаашлуулаад харах юм бол зөвхөн галт хаяад зүгээр л түлээ болгож ашиглаж болох юм аа гэсэн байна. 정말 좋은 포도 열매가 없는 포도나무는 이렇게 아무짝에도 쓸모없는 나무다 그 말입니다. Сайн усан үзмийг өөрөөсөө ургуулж чадахгүй тэр усан үзмийн мод бол хаанч юунд ч хэрэглэгдэхгүй ямар ч ашиггүй тийм зүгээр нэг мод болж хувирнаа. 네, 그래서 포도나무의 가치는 정말 먹음직스러운 포도 열매에 있다라는 거예요. Энэ усан үзмийн модных нь үн цэн нь өөрөөс нь ургаж байгаа тэр амттай усан үзмэнд л байдаг байна. 자, 다시 이사야 5장을 가보겠습니다. За дахиад нөгөө хавчураараа авсан Исая 5 руугаа явъя. 지금 이 말씀의 배경을 지금 말씀드리고 있는데요. За яг энэ саяны бидний уншиж байгаа энэ үгийнхаа утгыг нь ингээд тайлбарлах гэдэг байна. 네, 포도원은 이스라엘 민족이라고 분명히 7절에 말씀하고 있고, За энэ усан үзмийн талбай бол Израилийн ард түмнийг зүйрлэж байгаамаа гэж 7 дугаар ишлэлээр гарсан. 그 중에서도 가장 좋은 나무는 유다 민족이다 그렇게 돼 있잖아요. За тэр дундаасаа хамгийн сайн мод буюу Юда ирчүүдээ гэсэн байна. 네, 하나님께서는 이 포도 열매를 좋은 포도를 맺을 수 있는 모든 은혜를 다 주셨어요. За бурхан болвол тийм үү хамгийн сайхан усан үзмийг ургуулж болох бүхий л нэгүслийг хангалттай өгсөн байна. 저 4절을 보십시오. За 5-ын 4-өөс харъя. 타윙두루 내가 내 포도원을 위하여 행한 것 외에 무엇을 더할 것이 있었냐? Усан үзмийн талбайдаа миний хийгээгүй өөр юу би хийх ёстой байсан юм бэ? 이 말씀은 포도원으로 배우된 이스라엘 민족에게는 하나님께서 정말 많은 은혜를 부어 주셨다는 거예요. За энэ үг нь юу гэлтгэж байна вэ гэхээр усан үзмийн талбайгаар зүйрлүүлж байгаа Израилийн ард түмэнд бурхан өгч болох бүхий л тэр сайн сайхан зүйлийг өгсөн байх. 그러면 이제 좋은 포도 맺기를 기다리셨다는 거예요. Тэгвэл одоо тэгээд өгчихсөн учраас одоо үр дүндээ сайхан усан үзмийг ургахыг л хүлээж байсан байна. 정말 하나님의 은혜를 받았다면 그 Үнээр 받은 은혜에 대한 반응이 있을 것을 지금 기대하셨던 거예요. бурхны тэр нэгүслийг хангалттай авсан бол тэр авсныхаа хариу өгүүллийг гаргах ёстой гэдгийг нь хүлээж байсан байна. 타윙 허이르 За 5-ын 2 байна. 땅을 파서 돌을 재했고
За эндээс харах юм бол эргэн тойрныг нь малтаж чулуунуудыг нь зайлуулад 극상품 포도나무를 심었었고 шилмэл усан үзмийг суулгаж 그 중에 망대를 세웠고 талбайн голд цамхаг босгоод 그 안에 술투를 팔서도다. дотор нь дарс шахуурыг суулгаж гинэ. 좋은 포도 몇 개를 팔았더니 들포를 맺으면 맺혔도다. Тэр тэгээд сайхан усан үзм гарнаа гэж хүлээж байтал зэрлэг жимс ургажээ. 예, 이스라엘 땅에 이스라엘 백성들을 대적하는 그런 무리들 그 돌들을 캐내는 것처럼 하나님께서는 다 정리해 주셨습니다. За Израилийн ард түмэнд саад дотор болж байсан өөр улс үндэснийг бурхан энэ газрыг малтаад чулууг зайлуулсан шиг тэднээс бүхий л дайснуудыг нь зайлуулж өгсөн байна. 그리고 이스라엘 땅을 백성들에게 주셨고 Тэгээд Израилийн ард түмэнд өөрсдийнх нь газар нутгийг ч өгсөн. 자, 망대를 세웠다는 것은 이제 도둑이나 적이 오는지를 이렇게 경계하는 이렇게 높은 게 살펴보는 것이잖아요. 보호해줬다는 겁니다. Цамхаг дунд нь цамхаг босгосон гэдэг нь тийм үү? Ингээд дунд нь өндөрт гараад одоо дайсан тийм үү? Өөрсд нь аюултай хүмүүс ирж байна үүдийг харж болохоор тийм манаач тавьж өгсөн байна гэсэн. Өөрөөр хэлбэл хамгаалж өгсөн байна гэсэн. 예. 그러니까 하나님의 은혜와 보호와 인도가 계속 이스라엘 백성들에게 주어졌다 그 말이에요. Яс бурхны нэгүсэл хамгаалал тэгээд дээрс нь удирдлага бүхий зүйл Израилийн ард түмэнтэй хамт байсан байна. 그런데 좋은 포도가 아니라 들포도를 맺혀버렸다. Гэтэл яс нь шилмэл усан үзэн биш хариуд нь зэрлэг жимс ургасан гэсэн. 이 들포도라는 히브리어 원어는 배우심이라는 단어랍니다. За 배우심. энэ зэрлэг жимс гэдэг нь одоо еврей өөрийнх нь яг еврей хэлээр болохоор 배우심. 예, 배우심. 배우심 гэдэг одоо үгээр бичигдсэн байдаг байна. 근데 그 뜻이 코를 찌르는 악취가 나는 열매라고 합니다. Тэр 배우심 гэдэг одоо үгийнх нь орчуулгыг нь харах юм бол бүр ингээ хамар цоргох мэд тийм муухай үнэртэй жимсийг хэлдэг гинэ. 예, 그러니까 그냥 좀 시다든지 Бүр нэг маш эсэглэн 쓰다든지 эсвэл гашуун 그런 정도가 아니고 тийм хэмжээний биш шүү. 아예 코를 찌르는 악취가 나는 도저히 그러니까 입에도 댈 수 없는 그런 정도 그 쓸모없는 그런 그 들포 열매가 바로 그 배우심이라는 단어랍니다. За бүр ингээ хамрын ингээ бүр ингээ хатгаж байгаа юм шиг тийм үгүй. Тийм муухай үнэртэй үнэрлэх нь байтугай амандаа ч хүрэхийн аргууд тийм муухай одоо жимсийг тэр еврей хэлээр 배우심 гэж хэлдэг байна. 예. 자, 그래서 하나님께서 За тэгээ бурхан 이제 이 하나님이 정말 냄새도 맡기 싫어할 정도로 그렇게 고약한 들포도 즉 이스라엘 백성들이 하나님의 보여주는 그 모습들이 그렇게 고약했다는 거거든요. за энэ дээр гарч байгаа чинь зэрлэг жимсэн тийм үү бүр хамрынхаа ойрч айлчид үнэрлэхийн аргагүй тийм муухай үнэртэй гэж байгаа нь бурхны өмнө Израилийн ард түмэн тийм дүр төрхийг үзүүлсэн юм аа гэсэн утгатай. 여러분 열매라는 것은 결과잖아요. 나타나는 거잖아요. Үр жимс гэдэг нь юу вэ? Үр дүн шүү дээ тийм үү? Ингээ гарч ирж байна. 하나님은 충분히 은혜를 주시고 기다리셨어요. Бурхан бүр хангалттай нэгүслийг өгөөд тэгээ хүлээж байсан байна. 자, 그렇게 하나님의 코를 찌르듯이 악취가 나는 들포도 같은 이스라엘 백성들이 하나님 앞에 보여주는 그 안 좋은 열매, 그 모습이 어떤 모습이었는지 8절부터 쭉 말씀이 돼 있어요. За тэгвэл Израилийн ард түмэн тийм үү? Бурханы өмнө тэр зэрлэг жимсний тийм хамар бүр ингээд сэтлэх мэт тийм муухай үнэр гаргаж байсан шиг тийм одоо бурханы өмнө муу үйл гаргаж байсан нь 8 дугаар ишлэлээс хэлж гарч байгаа. 예, 6가지로 하나님께서 정말 이렇게 탄식하시면서 책망을 하십니다. За 6 зүйл дээр бурхан бүр ингээд сэтгэлэн зовноод тэр дүр төрхийг нь зэмлэж байгаа. 하나하나 좀 살펴보겠습니다. За бүгдээ эхнээс нь нэг нэгээр нь харъя. 근데 형제 자매님들, За гэхдээ ахын дүүсээ 정말 하나님께서 이 들포도라고 비유하시면서 책망하시는 이스라엘 백성들이 이 모습은 지금 시대에도 너무나 많이 나타나고 있는 모습입니다. тийм бурханы энэ зэрлэг жимсгээд Израилийн ард түмнийг зэмлэж байгаа энэ дүр төрх нь одоо бидний үед ч гэсэн маш их байдаг аа. 자, 타윈 네. За 5-8 байна. 자, 첫 번째 들포도 같은 그 이스라엘 백성들의 모습. За хамгийн эхний тэр зэрлэг жимс шиг Израилийн ард түмний дүр төрх байна. 타윈 네. За 5-8. 함스타운 씨. За хамтдаа уншия. Ямар ч зайгүй болтол байшин дээр байшин нэмж талбайг талбайтай нийлүүлэгчд хөөрхий. Та нар газрын дунд ганцаараа амьдрах гэж ингэжээ. 자, 화 이슬 지적은 것은 하나님의 심판받을 자여 그런 뜻입니다. За эндээс харах юм бол та нарт уур хилэн байх болтугай гэдэг нь бурхны шүүлтийг хэлж байгаа. 즉 저주받는다 그 말입니다. Одоо бүр
Өөр үгээр хэлэх юм бол харагдах болно гэсэн байдаг. 가옥에 가옥을 연하고 전토에 전토를 위하여 빈틈이 없도록 하고 이 땅에서 홀로 거하려고 하는 자. За ямар ч зайгүй болтол нь байшин дээр байшин нэмж талбайг талбайтай нийлүүлэгчд хөөрхий. Та нар газрын дунд ганцаараа амьдрах гэж ингэжээ. 사람의 욕심이 끝이 없고 За хүний шунал бол эцэс төгсгөлгүй. 예, 더 육신을 안락하게 더 풍족한 것에서는 정말 머리 좋은 사람들이 많은 거예요. Яаж иж байгаа л өөрийнхөө махан биетэй тав тухтай сайхан байх уу гэж бүр өөрийнхөө тархиг ажилладаг хүмүүс маш их байдаг. 그리고요, За тэгээд 너무 개인적이고 이기적인 거예요. тэг өөрийгөө боддог хувиа хичээсэн байдаг. 예, 다른 사람이 어떻게 되든 말든 За бусд нь яаж ийнө хамаагүй 예, гэсэн. 자기 혼자 잘 되고 자기 가족들만 잘 되면 되는 거예요. Өөрөө л болж өөрийнх нь эргэн тойрон л сайн байж ивэл одоо болоо. 이스라엘 백성들이 바로 이런 모습을 하나님 앞에 보여주었다 그 말입니다. Израилийн ард түмэн бурхны өмнө яг ийм дүр төрхийг үзүүлсэн байх нэ. 하나님은 이 세상은 잠깐이라고 했습니다. За бурхан хэлэхдээ энэ ертөнцийн амьдрал бол түр зүрэх гэсэн байна. 예, 정말 천성, 영원한 천국이 바로 이 땅에 있는 사람들이 구원받아 영원히 이사 가야 될 곳 아닙니까? За мөнхийн ус бол энэ ертөнцийн дээр амьдарч байгаа, түр амьдарч байгаад мөнхөд одоо нүүж очих газар шүү дээ. 히브리서 11장에 이스라엘 민족의 조상 아브람 또는 이삭, 야곱은 부유했지만 장막에 거했다. 왜? 이 땅이 아니라 영원한 고향, 본향, 천성을 바라봤다라고 그 믿음을 말씀하고 있잖아요. За Еврей 11-р бүлэг дээр одоо Израиль Авраам, 조상. Исаак, Яаков тэ одоо Израилийн ард түмний өвгдөөц нь хэдийн махан биеийн хувьд ингээ баян тансаг байсан ч гэсэн майханд амьдарч байсан гэсэн. Яагаад гэвэл тэд нар одоо мөнхийн улсад мөнхөд байх тэр амьдралаа харж чадаж байсан байна. 예, 그런 훌륭한 믿음을 가진 믿음의 선진들이 있었어요. Тийм агуу итгэлтэй итгэлийн өвгдөөц байсан бай. 근데 이스라엘 백성들은 Харин гэтэл Израилийн ард түмэн 하나님의 은혜를 헛되이 받고 бурхны нэгүслийг бүр хоосон мэт хүлээж аваад 이 땅에다 더 뿌리를 깊이 받고 энэ газар дээр л бүр үндэс угсаага бүр гүн гүнзгий суулгаад байсан. 대체 이 세상에 얼마를 산다고 Одоо энэ ертөнцийн хэдийн хугацаанд амьдрна гэд 그리고 남이 어떻게 되든 말든 다른 사람들 지옥 가든 말든 그냥 자기 육신과 자기만 생각하는 거예요. за бусд хүмүүс нь яаж энэ тэр бусд нь одоо там руу явдаг гэсэн ч үү байдаг гэсэн ч үү өөрийнхөө л одоо байдлыг боддог байсан. 지금 우리가 살고 이 시대는 어떻습니까? Одоо бидний амьдарч байгаа энэ үе маань ямар үе байгаа вэ? 사랑이 식어진다 그랬잖아요. Хайр хүрнэ гэсэн. 정말 그 개인적이잖아요. Бүгд л хувиа хичээсэн. 예? 진짜 이 말씀처럼 우리 시대도 바로 그렇게 그런 시대다 그 말이에요. 똑같은 시대다. 그 Яг 말이에요. энэ үгэн дээр гарч байгаа шиг бидний энэ амьдарч байгаа үе чигсээ яг адилхан юм аа. 그리고 아로닉인데는 За тэгээд 11-р ишлэлээр 자 아로닉 아르호에르 함다운시 харахтад цогтуурхаар хойноос нь хөөцөлдөн өглөө эрт босож дарсанд зохиултлаа өдөш орой болтол байгчд хөөрхий. Тэдний найр нь хир босоо ятаг хингэрэг хим дарсаар хөрчин. Гэвч тэд эзний үйлсийг үл анхаарч мутрынх нь ажлыг ч тунгааж ис бодно. 자 정말 육신의 쾌락주의입니다. За ಈ махан биеийн дугаа цэнгэлийг л боддог. 먹고 마시며 즐기자. Идэж уугаад баярлаж цэнгээ. 예? 그리고요. За тэгээд 어떻게 하면 더 육신을 즐겁게 할까 재밌게 할까에 대해서는 많이 고민해서 이것저것 다 준비하죠. яавал энэ махан бие хөгжилтэй жаргалтай байх уу гэж түүнийхээ төлөө бодоод тэгээд бэлддэг бүр. 예? 뭐 악대도 부르고 도침도 부르고 뭐 술도 준비하고 막 여러 가지 준비하잖아요. За эндээс харах юм бол бүр хир босоо ятах хингэрэг хим тэгээ бүр дарс хүртэл бэлддэгэ гэсэн байна. 그런데 여호와의 행하심은 관심이 없고 Гэвч эзний үйлсийг үл анхаарч 그의 손으로 하신 일을 생각지도 않는다. мутрынх нь ажлыг ч тунгааж ис бодно. 육신의 쾌락에 빠지면서 영적인 무관심이죠. За махан биеийн зугаа цэнгэлтэй автах юм бол сүнслэг байдалтай анхаарал хандуулдаггүй. 이것이 하나님의 코를 찌를 듯이 고약한 냄새가 나는 들포드 같은 모습입니다. Энэ төр төрх нь нөгөө бурхны хамрыг бүр цоригтлоо хангилж байгаа тэр муухай өнөртэй зэрлэг жимстэй адилхан дүр. 형제자매님들 지금 이 세상은 어떻습니까? За ахын дүүсээ одоо бидний энэ амьдарч байгаа үе маань ямар үе билээ? 정말 먹고 마시며 쾌락에 빠지는 놈 너무 많잖아요. Идэж ууж зугаа цэнгэлтэй бүр ингээ автчихсан үе шүү дээ. 예? 그런데 자기 영혼, 정말 구원 이런 건 너무 사람들이 관심이 없잖아요.
өөрийнхөө аврал тийм үү өөрийнхөө сүнслэг байдалд ямар ч хайхрамжгүй ханддаггүй. 말씀을 전해보려고 하면 관심이 없고 Үгийг ингээл нэг жоохон тараагаад үзээхээр түүнд анхаарлаа хандуулдаггүй. 오히려 정말 복음을 전하려고 하는 사람들을 조롱하고 Харин ч бүр сайн мэдээ тараах гэж байгаа үнийг дооглон 정말 이 세상은 진짜 쾌락주의, энэ ертөнцийн маань бүгдээрээ баяр цэнгэл 영적인 무관심의 시대. сүнслэг байдалтай хайхрамжгүй юм 이 аа. 말씀하고 너무 똑같은 거예요 지금. Энэ үгтэй үнэхээр адилхан байгаа зү. 그리고 아로넴데르 18 дээр харъя. 예 읽어주시죠. За би уншаад үгийг худал хурамгийн аргамжаар хилэнцгийг авчирч тэрэгний татлахаар нүглийг татагчид хөөрхийе. 예 거짓, 위선과 외식입니다. За энэ худал хуурмаг гэсэн байна. 예 하나님은 속지 않으십니다. Бурхан бол хуурдахгүй. 예, 제 가운데 빠지면서 거짓으로 자기를 포장하면서 계속해서 그런 어리석은 삶을 고집하는 모습입니다. За худал хуурмаг дотроо ингээ автчихад өөрсдийгээ ингээ бүр ингээ сайхан далтлсан дүр төрх байна. 지금도 마찬가지인 거예요. Тэрэнд нь бурхан хуурдахгүй гэсэн. Одоо ч гэсэн үе ялгаагүй. 20절 За 20 дээр харъя. 읽어주시죠. За би уншиж өгье. Мууг сайн, сайныг муу гэж нэрлэгчид харанхуйг гэрлийг харанхуугаар солигчид гашууныг амттай, амттайг гашуунаар орлуулагчид хөөрхийе. 참 이상하죠. Энийг сонирн байгаа зү. 예? 이게요 사람의 가치관이 반대예요 반대. Хүний нөгөө үнэлэмж нь бүр эсрэгээр алсан байгаа. 자 하나님께서 주신 양심이 우리에게 있잖아요. За бурхны өгсөн үс чанар бол бидний дотор байдаг. 그러면 우리는 그 양심대로 좀 살려고 해야죠. Тэгвэл бид нэр тэр үс чанарын дагуу амьдрах гэж хичээх ёстой үстэй. 근데 세상 사람들은 뭐라고 얘기합니까? Тэгвэл энэ ертөнцийн хүмүүс юу гэж хэлдэг вэ? 오히려 양심대로 살려고 조심하는 사람을요 조롱합니다. 그러면서 그 양심대로 살면 뭐 누가 알아주게나 하냐? 왜 이렇게 바보처럼 사냐? 오히려 바보 취급을 하는 세상입니다. Харин ч бүр одоо энэ үс чанарын дагуу амьдрах гэж байгаа хүнийг доогж тохуурхаад чи энэ үс чанарын дагуу амьдрах гэж байгааг чи хийн тэрийг чи харах юм бэ гэж бүр хэлдэг. 완전히 정말 이 가치관, 이 옳고 그름이 뒤집어진 세상이다 그 말입니다. Энэ үнцэн тийм үү? Зөв буруу гэдэг нь бүр ингээд эсрэгээр болчихсон. 이스라엘 백성들이 이런 들포도를 하나님 앞에 계속 보여줬다. Бурхны өмнө Израилийн ард түмэн тийм зэрлэг жимсийн үр жимсийг байнга л харуулж байсан байна. 지금도 마찬가지다는 겁니다. Одоо ч гэсэн үе ялгаагүй. 허름이 또 읽어주시죠. За 21 би уншиж өгье. Өөрийнхөө нүдэнд мэрэгэн болж бодолтой ухаалаг байгчид хөөрхийе. 참 스스로 자기 잘났다, 자기 똑똑하다는 거예요. За өөрөө өөрийгөө бүр ингээд мундаг гэж бодчихсан өөрийнх нь л зөв гэж боддог. 교만이죠. Энэ бол бардам. 예, 이것처럼 또 고약한 것은 없잖아요. Үүн шиг одоо тийм одоо муухай үнэртэй зүйл гэж байх. 하나님께서 정말 교만을 정말 싫어하시는 거 알잖아요. Бурхан энэ бардам занд үнэхээр дургу гэдгийг мэдж байгаа үстэй. 정말 이스라엘 백성들의 모습이 이랬다는 거예요. Израилийн ард түмэн яг ийм байсан байна. 지금 세상은요 교만합니다. Одоо энэ ертөнц маань бүр бардам шүү дээ. 예? 사람이 뭐 강합니까? Бурхны юу хүмүүсийн юу нь илүү хүчтэй вэ? 하루살이에다가 놀려 죽을 자들 바이러스나 이런 거에. За тий нэг л өдрийн настай тийм одоо вирусэнд хатгагдаад өгөх байж 예. 정말 그 바이러스나 이런 거에도 두려워하는 사람들. тийм вирусээс бүр ингээл айгаал тий түгшээд 정말 말하는 거 보면 정말 함부로 말하잖아요. гэтэл ярьж хэлж байгаагийн сонсхон бол ингээ хамаа замраагүй ярьдаг. 예? 정말 교만해서 그런 거예요. Энэ бол бардам байдлаасаа болж байгаа юм. 허르허이르, За 22 сарын. 허르허이르 허름고로 읽어주시죠. За би уншиж өгье. Дар суухдаа баатар, сархад найруулахдаа зоригтой байгчид хөөрхий. Хахуулаас болж буруутыг зүвтгэж шудрах хүмүүсээс эрхийг нь хагцаагчид хөөрхий. 예, 정말 뇌물로 악인을 의롭다고 의인에게 의를 빼앗는. За хахуул авснаасаа болоод зүүг нь буруу, бурууг нь зөв болгодог. 예, 정말 이게 그런 어떤 그 악함, 거짓 때문에 너무 부정한 것이 많잖아요. Тийм муу, хорон муу зүйл тийм үү зөндөө байна шүү дээ. 예, 자 보십시오. За харцгаая. 하나님께서 탄식하시잖아요. Бурхан үнэхээр сэтгэлэн зовнож байна. 모든 은혜를 이스라엘 백성들에게 주셨고, Бүхий л өгч болох нэгүслээ Израилийн ард түмэнд өгсөн. 정말 하나님이 기뻐서 받으시기 원하는 좋은 포도 열매 맺기를 기다리셨더니, Бурхан өөрийнхөө баяртайгаар хүлээж авах нөгөө сайн шилмэл усан үзмийг хүлээж байсан боловч
정말 코에 찌르도록 고약한 냄새가 나는 들포도만 맺힘이 어찌미뇨 하나님이 탄식하시는 거예요. Өөрийнх нь хамрыг бүр ингээл нэвтлэг шахам тийм одоо муухай өнөртэй зэрлэг жимс ургуулсныг нь хараад бурхан одоо би өөр юу хийх вэ гэж сэтгэл нь бүр ингээд зовж. 방금 6가지를 살펴봤잖아요. За бид нар өнөө сая ингээ нийт 6 зүйлийг ингээ харлаа. 그런데 형제자매입니다. За гэхдээ ахын дүүсээ 지금 우리가 살고 있는 시대가 어쩌면 이렇게 이 말씀처럼 똑같지 않습니까? бидний одоо амьдарч байгаа энэ үе маань нийгэм маань яг л энэ саяны уншсан үгтэй адилхан биш байх гэж үү? 그런 육신적이고 쾌락적이고 교만하고 거짓된 그런 세상 속에 지금 우리가 살고 있다는 거예요. За энэ тийм үү баяр цэнгэл дуртай махан биеэ бодсон худал хуурмаг бардам ийм ертөнц байна шүү дээ. 하나님께서는 우리들에게도요. 우리에게 계속 은혜를 주시잖아요. За бурхан одоо ч гэсэн биднэрт ч юм уу ялгаагүй нэгүслэ байнга л өгдөг. 우리에게 구원의 은혜를 주셨습니다. Биднэрт тэрхүү авралын нэгүслийг өгсөн. 그리고 우리에게 너무나 귀한 교회를 주셨습니다. Тэгээ биднэрт маш их үн цэнтэй чуулганыг өгсөн. 그리고 정말 혼자는 신앙생활을 할 수 없기 때문에 우리 형제 자매 너무나 귀한 형제 자매들과 함께 하게 하시지 않았습니까? За биднэрт ганцаараа итгэлийн амьдралаар амьдрах боломжгүй учраас биднэрт маш эрхэм үнэтэй ахын дүүсийг маань ч ихсэн өгсөн. 그리고요. За тэгээд мөн 이 귀한 하나님 말씀. энэ эрхэм Библийн бурхны үгийг 형제자매들 이 말씀 정말 귀하잖아요. 그죠? ахын дүүсээ энэ үг маань үнэхээр эрхэм шүү дээ тийм ээ. 이 말씀이 없다면 우리가 신앙생활을 어떻게 해요? Хэрвээ энэ үг байхгүй байсан бол бид нар итгэлийн амьдралаар яаж амьдрах вэ? 우리에게는 교회를 통해서 정말 이 귀한 말씀이 계속 공급되잖아요. Биднэрт чуулганаар дамжуулан энэ эрхэм үг маань байнга өгөгдөж байгаа. 우리가 어려운 시대지만 뭐 온라인이 됐든 어찌 됐든 간에 우리는 계속 교제 안에 있지 않습니까? Бид нар хэдийн нөхцөл байдал ийм байгаа ч гэсэн онлайнаар ч юм уу яаж хийж байгаа л энэ үгийг сонсоод бас нөхөрлөж байгаа шүү дээ. 그리고 이 귀한 복음을 전해서 지옥 가는 영혼을 살리는 가장 귀한 일을 우리는 하고 있잖아요. Тэгээд энэ хүү эрхэм сайн мэдээг тунгаглаад там руу явах гэж байсан тэр сүнсийг аврах ажлыг хийж байгаа шүү дээ. 지금 몇 가지만 가장 중요한 하나님께서 우리에게 주신 은혜, 그 은혜를 몇 가지 제가 말씀드렸습니다. За тэгвэл би сайн хэд хэдэн чухал бурхны биднэрт өгдөг нэгүслийн талаар хэллээ. 구원받은 우리 형제자매이라면 당연히 공감하시죠. Аврагдсан ахын дүүс мөн л юм болвол сэтгэлдээ бүгдээрээ түүнийг хүлээн зөвшөөрч байгаа хаа тийм ээ. 하나님께서는 우리에게 정말 풍성한 은혜를 주시고 계신 거예요. Бурхан биднэрт бүр хангалттай бэлхан дүрэн нэгүслийг өгсөөр байгаа. 자, 그러면 하나님께서는 우리들에게서도요, 극상품 포도 열매를 맺기를 기다리고 계시지 않겠습니까? Тийм болол биднээс ч юм уу ялгаагүй тэр шилмэл усан үзмийн одоо үр жимсийг гаргаасай гэж хүлээхгүй гэж юу? 그렇지 않습니까? Тийм биш, тийм биз дээ. 자, 이제 우리는 지금 하나님 앞에 분명히 하나님께 받은 은혜가 있는데 지금 우리의 삶으로 우리의 신앙의 모습으로 하나님께 어떤 열매를 지금 드리고 있느냐 그 말이에요. За тэгвэл бурхнаас авсан тэр нэгүсэл тийм үү? Биднэрт байгаа бол өөрийнхөө амьдралаар тийхүү өгч байгаа харуулж байгаа үр жимс нь яг юу юм болоо? 예, 이제 이것이 바로 우리가 말씀을 통해서 우리 신앙을 돌아보고 교훈 받아야 될 문제다 그 말입니다. За энэ нь бол үгэнд өөрийгөө толдон хараад өөрийнхөө итгэлийг эргэж нэг харах хэрэгтэй маа гэсэн. 이스라엘 백성들이 그랬을 때 그렇게 어리석을 때 하나님의 은혜를 헛되이 받았을 때 남의 얘기처럼 배우면은 사실은 이 말씀을 못 깨닫는 거예요. Бурхан дэгсэн гинэ бас Израилийн ард түмэн бурхны нэгүслийг тэгж хоосноор өнгөрөөсөн гинэ гэл бусдын яриа шиг ингээд чихний хаажуугаар өнгөрөөд иж болохгүй. 예, 우리 자신을 돌아봐야 됩니다. Харин ч бид нар өөрийгөө эргэн харах хэрэгтэй. 그래서 정말 더 다짐할 거 다짐하고 또 회개할 건 또 회개해야 되는 거예요. Шийдэх ёстой зүйлээ шийдээд гэмших ёстой зүйлээ гэмших ёстой. 자, 하나님의 은혜를 헛되이 받은 그 이스라엘 백성들. Бурхны нэгүслийг тийм үү хоосон мэд хүлээж авсан Израилийн ард түмэн. 그래서 하나님께서는 사랑의 메인 징계를 내리신 겁니다. Тийм учраас бурхан хайрын ташуур болох тэрхүү сахилгажуулалтыг өгсөн. 자, 5장 За 5-ын 5절 6절 보십시오. 5-6 гарыг 5절 6절. 5-6 정말 하나님의 은혜를 계속 불순종하는 헛되이 받는 이스라엘 백성들에게 하나님께서 은혜를 거두셔요. Бурханы тийм үргэлжлүүлэн өгч байсан тэрхүү нэгүслийг
хоосноор мэтэр авч исэн тэр ард түмнээс өөрийнхөө нэгүслийг татан авдаг. 5절, 6절 За 5 6. 잘 들어보십시오. За сайн сонсоорой. 읽어주시죠. За би уншиж өгье. Одоо би усан үзмийнхээ талбайд юу хийх гэж байгаагаа та нарт өгүүлье. Би хайс шивээг нь авч хаяад шатаана. Би ханыг нь нурааж талхлагцсан газар болгоно. Би талбайг эзгүүрүүлэн хаяад тайрч арчлахгүй, зээтүдэхгүй, харин сундуу бут, өргөс бут ургана. Түүн дээр бороо бүү оруулгиж би үүлэнд тушаана. 자, 포도원이 있으면 이제 짐승들이나 포도원을 하는 여우가 못 들어오도록 울타리를 쳐놨었는데 그 울타리를 하나님이 걷어버렸다. За эндээс харах юм бол нөгөө усан үзмийн талбай хаан бол түүнийг одоо янз бүрийн амьтан орж ирээд үнэх ч юм уу те орж ир сүйтгэхээс хамгаалсан хашаа байдаг бол түүнийг нь бурхан яа гэсэн бэ? Авч хайнаа гэсэн байна. 제가 이제 중화라에 있을 때는요, 중화라 이렇게 이제 하샤 집집마다 거의 야채를 심어요. За би урд нь 100 хараад байхад ингээ харах юм бол айл болгон хашаанда бараг л бүх айл ингээд ногоо тарьдаг байсан. 예, 뭐 툼스, 살라드 니베체, 사르미스, 막 얀줄얀줄 다 거의 다 심습니다. Тийм төмөс ч юм уу, сармис, одоо салаадны байцаа ингээ төрөл төрлөөр ингээ янз бүрээр ингээ тарьдаг байсан. 그런데 이제 가끔요, 그 문이 어떻게 열렸는데 뭐 소나 이렇게 짐승들이 들어오면은요, 그 야채밭이 어떻게 되겠습니까? За тэгвэл яаж иж байгаад ингээд хаалхан онгооцсон байх юм бол тэр онгорхон хаалхан үхэрч юм уу яваад орчих юм бол нөгөө талбай нь юу болох вэ? 예, 예, 소나 말이나 들어오면은요, 그냥 위에 있는 그 싹을 다 뜯어먹어 버리는 거예요. За морьч юм уу үхэрч юм ингээд орчих юм бол дээр нь ингээд жоохон бага ургасан тэр хэсгийг нь бүгдийг ингээд идчихдэг. 정말 그 혀로 이렇게 싹 그 풀을 이렇게 싹 감아서 이렇게 뜯어먹는데요. 마치 면도 칼로 싹 자른 것처럼 그렇게 그냥 다 잘라먹어 버리는 거예요. Маш сонинтэй ингээд зөвхөн хилээрээ ингээд ороод аваад ингээд зулгаагаад идчихэж байгаа гэдэг нь яг нэг сахлын утга ингээд сахлаа ингээд авдаг шиг бүрдээ твдэг шиг ингээд авчихсан байдаг. 네? 그런데요, 그거보다 더 고약한 게 돼지가 들어오면 난리 나는 거예요. За бүр тэрнээс бүр долоон дор юм нь юу гэвэл одоо гахаа орж ирэх юм бол 돼지는요, 뿌리까지 그 코를 박아가지고 땅을 다 헤집어 버려요. гахаа болохоор бүр нөгөө үндэс юутай хайтаа нөгөө хушуугаа оруулж байгаа ингээд сэндийч яйчдаг. 그냥 아예 그냥 박살을 내버리는 거예요. Бүр нэг өсөндөө бүр ингээд бүрэн сүр үлчдэг талбай. 그래서 그 울타리, 그 문단속을 철저히 하는 거예요. Тийм учраас л нөгөө тэр хаалгаа түгжих тэр түгжээсээ бүр ингээд маш их хянамгай ханддаг. 이 울타리는 보호입니다. Хашаа гэдэг нь юу вэ? Одоо хамгаалалт шүү дээ, тийм ээ? 포도원 이스라엘 백성들이 이렇게 하나님 앞에 불순종하고 하나님을 실망시켜 드렸을 때 하나님께서 그 보호의 울타리를 걷어버렸다는 거예요. Одоо усан үзмийн талбай болох Израилийн ард түмэн Бурхны нэгүслийг тийм хүн хоосноор авсан учраас өөрийнхөө тэр хамгаалж исэн хашааг тэднээс зайлуулсан байна. 그리고 6절에 보면은요. За тэгээ 6 дээрээс харах юм бол 계속해서 보살펴 주셨는데요. 계속. үргэлжлүүлэн л тэднийг ингээд уг нь арчлаад ингээд хамгаалж исэн. 예, 가지를 이렇게 가지치기도 해주고 За тэгэл одоо янз бүрийн илүү зүйл ургасан бол тэрийг ингээд тайлж 또 좋은 흙을 이렇게 더 부어주기도 하고 За сайн хөрсөөр ингээд хурчаал 예, 또 이제 뭐 거름이라고 하는 그런 것들도 막 더해주고 илүү нөгөө юу гэдэг лээ сайн одоо бордоогч гэсэн үг бол 예, 그런데 하나님께서 이제 관리의 손을 놔버리신 거예요. 이제. гэтэл тиймгүй арчилж байсан бурхан тэр гарааг ингээд татчихсан. 그렇게 이제 엉망이 되는 거예요. Тэгвэл яах вэ? Бүр ингээд одоо юучгүй болно гэсэн тийм ээ. 그리고 이스라엘 땅에서 정말 중요한 것은 비, 버로. Тэгээд Израилийн нутагт болол ер нь хамгийн чухал зүйл нь бороо байдаг. 예? 하나님께서 비를 내려주지 않으면요, 농사 절대 할 수가 없어요. Бурхан бороог оруулж өгөхгүй юм бол хизээж газар тариалан эрхэлж чадахгүй. 예? 그러니 하나님께서 구름을 망하셔서 이스라엘 땅에다가 이제 비를 주시지 않았다는 거예요. Харин энэ дээр юу гэсэн бэ нэгвэл бурхан үүлэнд тушаагаад тэднэрт одоо бороог оруулахгүй гэсэн. 네. 하나님께서는 그렇게 모든 은혜를 계속 부어주고 계셨는데 끝까지 하나님 앞에 순종하지 않고 정말 하나님을 실망시켜드리는 들포도만 맺혀가는 이런 모습에서 하나님이 잠시 그 은혜를 거두셨다는 말입니다. Тэгжил их хамгаалж бурхан нэгүслээ өгсөр байтал тэд нар бурханы үгэнд дуулуургүй хандан зэрлэг жимсийг ургуулсаар исэн учраас тэднээс бурхан өөрийнхөө мотрыг татсан байна. 형제 자매님들. За ахын дүүсээ. 네. 이제 이 포도원, 포도나무 바로 우리를 생각해 봅시다. За энэ усан үзмийн мод, усан үзмийн талбай гэдгийг өөрсдийгөө орлуулад үзээрэй. 이 포도원을 우리
날래육교라고 한번 생각해 봅시다. За тэгвэл энэ усан үзмийн талбайг нь манай налаарч чуулган гэд бодоод үзье. 그리고 우리 형제자매들의 가정이 바로 주님 주신 포도원이라고 생각해 봅시다. Та бүхний ингээд тус бүртэй байгаа гэр бүлийн чинь бас Бурхны өгсөн усан үзмийн талбай гэж бодъё. 예. 그리고 하나님께서 계속 우리에게 신앙생활할 수 있는 그 은혜를 주시고 또 우리 도와주고 계십니다. Бурхан итгэлийн амьдралаар амьдарч болох бүхий л өслийг нь өгөөд үргэлжил тусалж байдаг. 예. 하나님께서 열매 기다리신다니까요. Тэгээд харин Бурхан биднээс үр жимсийг хүлээдэг. 예. 우리의 삶이 지금 하나님 앞에 어떤 모습을 보여드리고 있는지 Харин бид нар өөрсдийнхөө амьдралаар Бурханд ямар дүр төрхийг үзүүлж байна вэ? 정말 하나님께서 기뻐하시는 좋은 열매를 극상품 포도를 맺혀가는 그런 삶을 살고 있는지 아니면 하나님의 콧들을 또 찌르는 그런 고약한 들포도를 맺혀가고 있는지 우리는 자기를 돌아봐야 돼요. За харин бид нар Бурханы өрсөн хүлээж байгаа нөгөө шилмэл усан үзмийг нь амьдралаараа үзүүлж байна уу? Эсвэл бол нөгөө хамрыг нь сэтлэг мэдтийн муухай үнэртэй зэрлэг жимсийг ургуулж байна уу гэдгийг өөр өөрсдийгөө эргэн харах хэрэгтэй. 사실 가장 좋은 포도나무는 예수님인 거 아시죠? Үнэндээ бол хамгийн сайн усан үзмийн мод бол Есүс шүү дээ. Бүгдээрээ мэдэж байгаа тийм ээ. 그리고 우리는 그 예수님께 연합되어 있는 가지잖아요. Харин бид нар тэр Есүсээр залгаатай байгаа мөчрүүд нь ахнэ. 그러면 포도나무인 예수님과 예수님께 연합되어 있는 우리 가지는요 하나인 거예요. 포도나무인 거예요. Тэгвэл одоо тэр усан үзмийн сайн мод буюу Есүс бид нар залгаатай байгаа юм мөчр нь бүгдээрээ нэг мод байх нэ. 그렇죠? Тийм биз. 야, 포도나무 저기 있다 그랬잖아요. Тэнд усан үзмийн мод байна гэдэг штеп. 가장 좋은 포도나무가 예수님인데 예수님께 우리가 연합되어 있으면 우리도 가장 포도나무가 될 수 있는 거죠. Хамгийн сайн усан үзмийн мод буюу тэр Есүст залгаатай байх юм бол бид нар ч гэсэн хамгийн сайн мод болно үсттэй. 그래서 예수님께서 너희가 내 안에 거하라 내게 붙어 있으라고 말씀하신 거죠. Тийм учраас л Есүс хэлэхдээ миний дотор бай, надтай залгаатай бай гэдэг. 네. 자, 요한 아론 타운. 요한 За шинэ гэрээ Иохан 15 сарын шинэ гэрээ 1219 дэх үзээ. 자, 요한 아론 타위 니 예수님이 하시는 За 말씀이잖아요. энэ бол Есүсийн хэлсэн үг шүү дээ тийм ээ. 읽어주세요. За би уншиж үгэй. Би бол усан үзмийн жинхэнэ мод, эцэг минь усан үзм тариалагч билээ. 네, 바로 예수님께서 밝히시잖아요. Энэ бол Есүс бүр ингэж илтгэсэн байна тийм ээ. 내가 포도나무다. За би бол усан үзмийн мод юм аа. 내 아버지는 바로 포도 농사를 짓는 농부시다. Миний эцэг бол тэр усан үзмийг тариалагч юм аа. 네. 2절에 За хоёр дээр 읽어주세요. би уншиж үгэй. Миний дотор байгч жимс ургуулдаггүй мөчр бүрийг тэр авч хайна. Жимс ургуулдаг мөчр бүрийг их жимстэй болгохын тулд тэр тайрч арчилдаг. 결국은 농부는 열매를 기다리는 거예요. Харин хамгийн эцэстээ тэр тариалагч нь үр жимсийг л хүлээж байдаг. 그래서 열매를 맺을 수 있도록 그 포도나무를 가지를 계속 관리해주고 있는 거예요. Сайн одоо усан үзм ургуулахын тулд тэр мөчрүүдийг нь байнга тайрч арчилж идэг гинэ. 바로 구원받은 성도들을 말하는 거예요. Энэ юу гэсэн үг вэ гэвэл аврагдсан итгэгч нарыг хэлж байгаа. 3절 너희는 내가 이루지 말로 이미 깨끗하였으니 3 дээрээс харах юм бол миний хэлсэн үгээр та нар хэдийнэ цэвэр болжээ. 너희들 내 안에 거하라. 4-өөс миний дотор байгтун. 읽어주시오. Би ч та нарын дотор байна. Усан үзмийн модонд холбогдохгүй бол мөчр өрөөсөө жимс ургуулж чадахгүй гэдэл та нар миний дотор байхгүй бол тийм байх болно. 자, 타오 함다운시 Би бол усан үзмийн мод. Та нар мөчрүүд хэн миний дотор байж би мөн түүний дотор байна. Тэр их жимс гаргана. Учир нь надаас ангид та нар юу ч хийж чадахгүй. 예. 또 계속해서 우리가 이 말씀을 배웁니다. Бид нэ байнга л энэ үгийг суралцдаг. 예수님은 내가 포도나무다. Есүс хэлэхдээ би усан үзмийн мод юм аа. 그냥 포도나무가 아니고 Зүгээр нэг мод биш шүү. 가장 좋은 포도나무죠. Хамгийн сайн усан үзмийн мод. 예. 그리고 그 은혜로 구원받은 우리는 바로 이제 가지인 거예요. Нэгүслэр аврагдсан бид нар бол харин мөчрүүд нь ахнэ. 가지에게는 힘이 없어요. Мөчр нь бол өөрт нь бол ямар ч хүч байхгүй шүү. 가지 스스로는 열매를 맺을 수 있는 능력이 없어요. Мөчр өөрийнхөө хүчээр өөрөөсөө үр жимсийг ургуулах хүч чадал нь байхгүй. 가지의 역할은 본체인 나무에 붙어 연합되어 있는 거예요. Мөчрийн үүрэг нь болохоор тэр гол бий болсон модондоо залгаатай байх нь тэрний үүрэг нэ. 그러면 나무가 뿌리를 통해서 모든 영양 공급을 가지로 다 공급해 주잖아요. Тэгвэл тэр модон тэр үнцээрээ дамжуулан бүхий л авч болох тэр шин жижээлийг нь аваад
одоо мөчрүүдтэй дамжуулдаг. 가지들은 그 뿌리로부터 공급되는 모든 은혜를 받아서 그 도움을 받아서 이제 가지 끝에 열매를 맺혀가는 거잖아요. Тэгээд тэр мөчрүүд нь тийм үндснээсээ ирж байгаа тэр бүхий л үр шимийг шив тижээлийг нь аваад үр дүнд нь харин сайхан одоо үр жимс мөчрөөс ургадаг байд. 형제 자매님들. Ахан дүүсээ 정말 예수님께 확실히 연합돼 있습니까? Есүст ингээ баттай нэгдмэл байж чадчихэв нөө? 예수 겉으로는 총을간 겉으로라는 걸 아시지 않습니까? Есүс дотор бай гэдэг нь чуулган дотор бай гэдэг үг мэдж байгаа үстэй. 반드시 교회 안에 연합돼 있어야 됩니다. Гарцаагүй чуулгантайгаа нийт байх хэрэгтэй. 구원받고 신앙생활을 오래 하신 분이든지 아니면 새롭게 이제 신앙생활을 시작하신 분인데 한 명도 이것은 예외가 없습니다. За маа аврагдаад өчнөө удаа чуулгандаа байгаа хүн байна уу? Эсвэл дөнгөж аврагдаад дөнгөж итгэлийн амьдралаар амьдарч байгаа хүн байна уу? Энэ бол энэ тэр хүнээс нь ангид гэсэн зүйл яг бүгдэд хамааралтай. 너희가 내 안에 있지 않으면 너희는 아무것도 할 수 없느니라. 우리 주님의 말씀이십니다. Миний дотор байхгүй юм бол та нар юу ч хийж чадахгүй гэдэг нь эзний айлтж байгаа юм байна. 자, 열매가 없다. Үр жимсгүй. 예? 그러면 아무짝에 쓸모가 없는 거예요. Тэгвэл үнэндээ тэр хаанч хэрэгцээгүй юм. 떨어져 버린 가지. Тэр модноос унчихсан байгаа. 예수님께 연합되지 못한 그런 가지는요. Есүстэй нэг байж чадахгүй байгаа тэр мөчр нь 그 영혼이 진짜 구원을 받았다면 구원은 없어지지 않지만은 신앙생활은 할 수가 없어요. үнэхээр тэр сүнс аврагдсан бол аврал нь бол алга болно гэж байхгүй харин итгэлийн амьдралаар амьдарч чаддаг. 그래서 6절에 그렇게 비유하신 거예요. Тэгээд 6 дээр ийхүү зөвлөсөн байна. 읽어주시죠. Хин нэг нь миний дотор ис байваас мөчр мэд хаягдаж ухаарна. Тэдгээр мөчрийг түүж гал тайж шатаана. 예, 이건 뭐 불이 나오면은 또 무슨 심판해 볼 만한 그게 아닙니다. За энэ дээр ингээс бид нар галыг ингээс харах юм бол нөгөө нэг шүүлтийн гал гэж ярьдаг. Энэ гал тийм гал биш шүү. 예, 밭에 이제 포도 농원에 일하러 간 일꾼들이요 추우니까요 그 불을 좀 피우고 싶은 거예요. 그러면은 살아있는 포도나무를 잘라서 불 태우는 그런 일꾼들은 없는 거예요. За нөгөө усан үзмийн талбайд ингээл ажиллаж байгаа ажилчид маань ингээл хүүтэнд ингээл жоохон даарах юм бол мэдээж ингээл сайхан ургацсан байгаа модоо ингээл тайрж авч байгаа гал арсахгүй шүү дээ. 예, 거기 보면 이제 부러져서 말라비틀어진 그런 가지들 있잖아요. 그런 것을 모아다가 이제 불을 붙이잖아요. 그러면 또 불이 잘 타지 않습니까? Тэгээ ингээ харах юм бол энэ тэнд ингээ унаад хатаад орчижсэн байгаа ингээ мөчрүүд ингээ энэ тэнд байдаг. Тэднийг нь цуглуулж агаад ингээ гал асаагаа дулаадах юм бол тэр хатсан мөчр маань сайхан асан шүү дээ. 예, 이게 무슨 뜻이겠어요? Энэ нь юу гэсэн үг юм болоо? 구원도 받지 않은 세상 사람들에게 Аврагдаагүй энэ ертөнцийн хүмүүс 구원받은 그리스도인이 주님 안에 거하지 않으면은 харин аврагдсан хэрнээ энэ эзэн дотроо байхгүй Христэд итгэж хүмүүс 예, 그 구원받지 않은 사람들에게 조롱과 놀림거리가 된다 그런 말입니다. аврагдаагүй энэ ертөнцийн хүмүүсийн харин доог тоху одоо доог тохунд болдог байна. 예, 결코 이런 일이 있으면 안 된다 그 말이죠. Ийм зүйл огтоосоо байж болохгүй маа л гэсэн. 그래서 붙어 있어라 그 말이에요. Тийм учраас л залгаатай бай гэж 예, байгаа. 그래야만이 극상품 포도나무인 예수님께 은혜를 계속 받으면 극상품 포도 열매를 맺혀갈 수 있다 그 말입니다. Тийм учраас тэр шилмэл усан үзмийн мод буюу Есүстэй залгаатай байж тэр өөрөөсөө мөчрөн шилмэл усан үзмийг ургуулж чадах нэ. 농부는 열매를 기다리고 있다는 것을 기억하십시오. Тариаланч болвол тэр сайн үр жимсийг л хүлээж яадаг юм а гэдгийг байнга санджах хэрэгтэй. 그것도 많은 극상품 열매를 기다리고 계십니다. Тэгээд тэр дундаа маш олон одоо шилмэл усан үзмийг л хүсэж байдаг. 아론타윈 네. За 15-8 сарын 자, 함다운 씨. та нар их жимс гаргаж миний шавнар болоод эцэг минь алдар шин. 너희가 과실을 많이 맺으면 За та нар их жимс гаргах юм бол 예, 내 아버지께서 영광을 받으실 것이요. эцэг минь алдар шинаа гэсэн. 너희가 내 제자가 되리라. Тэгээд та нар миний шав болно. 예? 주님이 얼마나 기뻐하십니까? Эзэн ямар их баярлах вэ? 주님은 욕심이 많으십니다. Эзэн бол үнэндээ тэр үр жимсний тал дээр их шуналтай. 구원받은 그리스도인들이 극상품 포도 열매를 많이 맺히기를 하나님은 원하신다 그 말입니다. Аврагдсан Христэд итгэгч нар тэр шилмэл усан үзмийн үр жимсийг маш ихээр нь ургуулаасай л гэж бурхан хүсэж байдаг. 형제자매님들, Ахан дүүсээ. 제가 계속 몇 번 말씀드리지만 지금 우리의 삶은 어떤 열매입니까?
За би хэд хэд удаа хэлсэн. Одоо бидний амьдрал маань яг ямар үр жимсийг гаргаад байж байна вэ? 주님이 기뻐 받으실 만한 그런 열매를 많이 맺히고 있는지, Эзэн баярлан хүлээж авах үр жимсийг ургуулж байна уу? 아니면 주님께서 정말 실망하시는 그런 먹을 수 없고 냄새나서 아무 싸이고 소용없는 들프로 같은 그런 삶을 지금 주님께 보여드리고 있는지, Харин эзний сэтгэл дундуур байлгах тэр маш их хамар сэртгийлгэн үнэртэй тэр зэрлэг жимсийг ургуулад байж байна уу? 예, 우리는 이런 말씀 앞에서요 자기 반성이 있어야 됩니다. Бид нэр ийм үгийн өмнө өөрөө өөрийгөө эргэн харах хэрэгтэй. 네. 자, 그래서요 За тиймээс 성경에 보면 정말 극상품 포도로 비유된 좋은 열매들, 그런 예 말씀이 많이 있어요. Библиэрээс харах юм бол тэр шилмэл усан үзмийн талаар маш олон одоо жишээнүүд гарсан байдаг. 가장 좋은 예가 바로 성령의 도우심으로 있는 성령의 열매죠. Хамгийн сайн одоо үр жимс бол ариун сүнсний тусламжтайгаар гаргадаг тэр шилмэл одоо усан үзм байх нэ. 갈라타우 보시죠. За Галаад номны 5-аас харъя. 갈라타우의 허릉허이를 허릉고로. Галаад 5-ийн 22-23 байна. 네, 갈라타우의 허릉허이를 허릉고로. Шинэ гэрээ 1319 дугаар удас. 자, 이런 말씀들은 암송하시는 게 좋습니다. Иймэрхүү өгнүүдийг бол ингээд цээжлэх хэрэгтэй. 같이 읽읍시다. За хамтдаа уншаа. Харин сүнсний үр жимс нь хайр, баяр баясгалан, амар тайван, төвчээр, инрэл, сайн сэтгэл, итгэмж, дүлгөөн зан, өөрийгөө сахирхуун юм. Эдгээрийн эсрэг хууль гэж байдаггүй. 예, 성령의 9가지 열매입니다. За энийг харах юм бол ариун сүнсний 9 төрлийн үр жимс байна. 이 열매는 구원받은 그리스도인들이 성령님의 도우심으로 맺어가는 열매인 거예요. За энэ бол аврагдсан Христэд итгэгч ариун сүнсний тусламжтайгаар гаргадаг тийм үр жимсүүд байгаа. 그 열매 하나하나 진짜 우리 삶에서 내 신앙의 인격이 이런 열매를 많이 맺혀가고 있는, 변화되고 성장하고 있느냐 그 말이에요. Бидний амьдрал тийм үү? Тэр дундаа бидний зан чанар дундаас энэ үр жимсүүд үнэхээр гарч ирж чадаж байна уу гэж асууж байна. 예. 19절부터 21절까지 보면은 19-оос 21 хүртэл харах юм бол 이것은 성령의 열매가 아니고 육체의 열매인 거예요. за харин энэ бол ариун сүнсний үр жимс биш энэ махан биенээс гардаг одоо үр жимснэр байна. 정말 들포도보다 더 고약한 죄의 열매나 마찬가지인 거예요. Зэрлэг жимснээс бүр долоондөр одоо гмийн үр жимс гэж хэлж байна. 참 읽어주시죠. 자. 19절부터 21절. 19-оос 21 хүртэл би уншиж өгье. Харин мах бодийн үйлс нь илэрхий юм. Эдгээр нь завхаарл, бузар тачаал, садарлал, шүтэн шүтлэг, ид шид, дайсагнал, маргаан, хардалт, уур хилэн, харгалтаан, хагарал, тэрс үзрэл, атаархал, аригталт, утга учиргүй наргиж цэнгэх зэрэг юм. Би урд нь та нарт сануулж байсанчлан урдчлан сануулъя. Ийм зүйлсийг үйлдэгчт нь Бурхны хаанчлалыг өвлөхгүй. 참 우리에겐 육신의 죄성이라는 게 있잖아요. За биднэрт энэ махан биеийн одоо гимт чанар гэж байдаг. 그 죄성에 이제 끌려다니면은 이 15가지 이 죄의 열매를 맺혀가는 거잖아요. Бид нар энэ гимт чанартай ингээ хөтлөгдөд явах юм бол энэ гимт чанарын үр жимс болох энэ 15 үр жимсийг гаргаж амьдрна. 주님 말씀하십니다. 너희가 이 육신의 소욕을 따라 이방인처럼 살아가니까 지나간 데가 족하지 않냐. За та эзэн хэлэхдээ та нарын махан биеийнхаа одоо махан биеэ дагаж амьдрах чинь та нар энэ махан биедээ хангалттай байсан биш гэж юу? 이런 육체의 죄 열매를 맺어가는 자들은 하나님의 나라를 유업으로 받지 못할 것이요 그랬잖아요. Ийм зүйлсийг үйлдэгчт нь Бурхны хаанчлалыг өвлөхгүй. 이게 바로 지옥과의 죄인 거죠. Энэ бол бүр там руу явахаас өөр аргагүй гэх. 그런데 이런 죄를 우리를 사랑하시는 예수님께서 우리 대신 십자가에서 그 보혈로 이 모든 죄를 영원히 사해 주셨지 않습니까? Харин энэ бүх гэм нүглийг бидний төлөө Есүс өөрсгөө цусыг уурсган мөнхөд уучлаад өчсөн. 그러면 우리는 어떻게 해야 되겠습니까? Тэгвэл бид нар яах ёстой вэ? 이런 죄의 열매를 이제 멀리하고 Харин чинь гмийн үр жимсээс бид нар бүр өөрийгөө хол байлгах хэрэгтэй. 성령님의 도우심을 더 많이 받아서 Харин чинь ариун сүнсний тусламжийг ингээ их аваад 이 성령의 9가지 열매를 많이 맺혀가야 되지 않겠습니까? ариун сүнсний гаргадаг тэр 9 төрлийн үр жимсийг ихээр нь ургуулах ёстой биш гэж юу? 그게 바로 주님께서 기다리고 계시는 극상품 포도 열매죠.
Энэ нь өөрөө эзний хүлээж байгаа нөгөө шилмэл усан үзмийн үр жимс ах нэ. 네. 또 성경에 또 빛의 열매다 이렇게 또 말씀하십니다. За Библиэр бас хэлэхдээ гэрлийн хүүхдүүд гэж хэлдэг. 자, 갈라디아는 나라 엘베소 타윈, За Галаад намын дараагийн ном болох Эфес 자, 5. 엘베스 타윈, 네마스 아로. За Эфес 5-ийн 8-аас 10 байна. 자, 에베스 타윈, 네마스 아로. 자, 이 성경 우리 잘 아는 성경인데 같이 За 읽읍시다. энийг бүгдээрээ сайн мэддэг учраас хамтдаа уншия. Өөрт нь харанхуй байсан та нар өдгөө эзэн дотор гэрлийн хүүхдүүд ёсоор бүх сайн зөвхт байдал ба үнэнд гэрлийн үр жимс байна. Ингэхдээ эзэнд таалагдах юмыг бол. 자, 너희가 전에는 어둠이더니 За урд нь та нар харанхуй байсан. 이게 구원받기 전에 우리의 영적 상태를 이렇게 말씀하시는 거 아시죠? 네? За энэ үг нь болохоор аврагдахаас өмнө бидний байсан сүнслэг байдлыг маань хэлж байгааг мэдж байгаа 네? үстэй. 근데 이제는 За 주 안에서 빛이라. харин өдгөө та нар гэрлийн хүүхдүүд юм аа. 빛의 자녀들처럼 행하라. Гэрлийн хүүхдүүд ёсоор ёв. 유스테르, За 9-ыг харъя. 빛의 열매는 За энэ гэрлийн үр жимс гэдэг нь 모든 착함과 의로움과 진실함이 있느니라. бүх сайн, зөвхт байдал, үнэнд байдаг юм аа. 주께 기쁘시게 할 것이 무엇인지 시험하여 보라. За ингэхдээ эдэнд таалагдах юмыг ол. 이 빛의 열매를 맺어가는 거예요. За энэ гэрлийн үр жимсийг л бид нэр гаргаж амьдрах ёстой. 이게 오늘 본문에서 말씀하신 특산품 포도 열매라는 말이에요. Энэ нь юу вэ гэвэл бидний хамгийн эхлэхдээ уншсан нөгөө шилмэл усан үзэн баг. 형제자매들 착하세요? Та бүхэн үнэндээ үнэхээр сайн уу? 형제자매들 의로우십니까? Та нар бүгдээрээ зөвхт үү? 형제자매들 진실되십니까? Ахан дүүс нь бүгдээрээ үнэн ч үү? 점수를 매기면 몇 점이나 되겠습니까? За дүн тавиа гэвэл ямар дүн авах юм шиг вэ? 각자 자기를 생각해 보는 거예요. За өөрөө өөрсдийгөө дотроо бодоорой. 네, 주님은 다 아시죠? Эзэн бол бүгдийг нь мэдж байгаа. 그리고 구원받은 성도 각자가 자기 자신을 알아요. Аврагдсан ахан дүүс маань тус бүртээ өөрөө өөрсдийгөө хэрвээ гэдгийг мэдж байгаа. 예, 정말 우리가 이 빛의 열매, Бид нар үнэхээр энэ гэрлийн үр жимс, 정말 주님이 기뻐 받으신 혼 포도 열매, эзний баярлан хүлээж авдаг одоо сайн шилмэл усан үзэм. 이것을 더 많이 맺혀야 돼요. Үнийг л маш ихээр ингээ ургуулах хэрэг, гаргах хэрэгтэй. 우리에게는 아직도 악함이 있고 Биднэрт үнэндээ хараахан энэ хорон муу зүйл байна. 때로는 거짓의 모습이 나타날 수도 있고 Хүн бас худал хуурмаг дүр төрөгч гаргаж болно. 외식과 허위로 노래식 그런 것이 우리에게도 나타날 수 있어요. Бид нар заримдаа хоёр нүүрч гаргаж болно. 네, 그것이 바로 들포도인 겁니다. Энэ нь юу вэ гэвэл нөгөө зэрлэг жимсийн 네. үр жимс ахна. 그래서 이 성경의 빛의 열매, За энэ дээр харах юм бол гэрлийн үр жимс. 형제자매들 더 우리는 정직해야 돼요. Бид нар бол бүр л илүү шудраг болох ёстой. 잘 들으셔야 됩니다. Үгийг сайн сонсох хэрэгтэй. 그래서 우리 자기 양심에도 꺼리낌이 없어야 돼요. Тэгээд бид нар өөрийнхөө энэ mūс чанартай тээрлэх зүйл байх ёстой. 정말 그리고 말도 있잖아요. Тэгээд үг яриагаа ч гэсэн 말도 정말 이제 신앙생활 하면 할수록요. 말도 진짜 조심해서 하는 거예요. итгэлийн амьдралаар амьдрах тусмаа энэ үг яриандаа ч гэсэн болгоомжтой хандах хэрэгтэй. 막 자기 기분대로 막 아무렇게 그렇게 하는 거 그것은요. 정말 하나님의 좋은 열매를 보여드리는 게 아니에요. Өөрийнх нь сэтгэл хөдлөл ямар байгаа шалтгаалаад ерөөсөө тэр хамаарахгүй гадагш байгаа үг хэлээ гаргах юм бол тэр үнгээр бурхны баярлдаг үр жимс огтоосоо биш ээ. 형제자매들 빛의 열매가 있다면 어둠의 열매도 있는 거예요. Гэрлийн үр жимс байдаг бол ахан дүүсээ энэ харанхуй үр жимс ч гэсэн байгаа ах нэ. 아까 갈라디아서 5장에서도 성령의 열매가 있는데 바로 육체의 열매도 있었잖아요. Галаас 5 дээр сархан бол нөгөө ариун сүнсний 9 төрлийн үр жимс байсан бол дээр нь нөгөө махан бие үр жимс ч гэсэн байсан шүү дээ. 자, 빛의 열매 반대 어둠의 열매. За гэрлийн үр жимсийн эсрэг нь харанхуйн үр жимс. 자, 아로니기스 아론고로 За 11-ээс 13 읽어주시죠. за уншиж үгэй. Харанхуйн үр жимсгүй ажлуудад бүү оролц. Харин ч тэдгэрийг илчил. Учир нь тэдний нууцаар үйлдсэн зүйлсийг ярихтаж ичмээр юм. Харин бүх зүйл гэрлээр илчлэгдэхтэй харагддаг. 예, 열매 없는 어두움의 일이라 그랬죠. За ямар ч үр жимсгүй харанхуйн зүйлс. 이건 정말 들포도처럼 정말 하나님께서 너무 슬퍼하시는 죄의 열매예요. Энэ бол нөгөө зэрлэг жимстэй адилхан ялгаагүй бурхны маш их гониглуулдаг тийм үр жимс ахна. 그런 죄에 참여하지 마라 그 말이에요.
Тийм гэм нүгэлт бүү оролцоо. 그런 부끄러움에 함께하지 마라 그 말이에요. Тийм ичгүүрт бүү хамт бай. 은밀히 행하는 것은 말하기도 부끄럽다 그러는 거예요. Нууцлагдсан юмсыг бүр ярихад ч чичмээр байна. 그런데 하나님을 속일 수 있습니까? Гэтэл Бурхныг хуурч чадах уу? 말씀하시잖아요. Энд хэлсэн байгаа зү. 그 책망받는 모든 것이 빛 가운데 드러날 것이다 그랬잖아요. Харин энэ бүх зүйл гэрлээр илчлэгдэх болно. 예. 정말 하나님이 보고 계신 것을 우리는 두려워해야 됩니다. Бурхан харж байгаамаа гэдгээс бид нар үнэндээ имээх ёстой. 그래서 이런 들포도 같이 이렇게 죄의 열매, 어둠의 열매는 우리는 더 멀리 해야 됩니다. Энэ зэрлэг жимс буюу энэ харанхуй үр жимс, махан бие үр жимсээс бид нар хол байх хэрэгтэй. 좋은 열매, 극상품 포도 좋은 열매를 맺혀가도록 우리는 더욱더 힘써야 됩니다. Сайн үр жимс, нөгөө шилмэл усан үзмийн үр жимсийг гаргахын тулд бид нар бүрийг хүчээд ажиллах ёстой. 자, 빌립보서 1장을 보시겠습니다. 에베소 다음에. За, Эфесийн дараагийн ном Филиппои номоос харъя. 빌립보에 이긴 아론이. За, Филиппои 1:11 байна. 자, 빌립보에 이긴 아론이 хамтдаа уншия. Ингэхдээ Бурхны магтаал ба алдрын төлөө Есүс Христээр ирэх зөвхт байдлын үр жимсээр дүүрэн байхтун. 우리 스스로는 의의 열매를 맺을 수가 없습니다. За, бид нар өөрөө олвол өөрсдөө энэ зөвхтийн үр жимсийг гаргах ямар ч боломжгүй хүмүүс. 우리는 근본 자체가 의롭지가 못했기 때문입니다. Бид нар яг уг үндсэн зөвхт биш учраас. 자, 예수 그리스도로 말미암아 의의 열매가 가득하여라고 말씀하십니다. Есүс Христээр ирэх зөвхт байдлын үр жимсээр дүүрэн гэсэн байна. 하나님의 영광과 천성에 되게 하시기를 구하라. Бурхны магтаал ба алдрын төлөө байхтун. 자, 반복된 말씀이 있습니다. За, энд нэг давтагдж байгаа үг байгаа. 예, 성령의 열매. Ариун сүнсний үр жимс. 너희 주 안에서 빛이라 빛의 열매. Та нар эзний дотор гэрэл юм, гэрлийн үр жимс. 예수 그리스도 말미암은 의의 열매. Есүс Христээр дамжуулсан зөвхтийн үр жимс. 다 공통점이 뭡니까? Бүгд нэг ижил төстэй юм байгааз 하나님의 은혜를 계속 받아야 되는 거예요. Бурхны нэгүслийг үргэлжлүүлэн авах ёстой. 하나님의 은혜와 연합돼 있어야 됩니다. Бурхны нэгүсэлтэй бид нар нэг болох хэрэгтэй. 그것이 정말 좋은 포도 열매를 맺어갈 수 있는 비결입니다. Энэ нь юу вэ гэвэл үнэхээр тэр шилмэл усан үзмийг ургуулж чадах нууц нь байна. 네. 자, 오늘 이스라엘 백성들의 그 안타까운 모습 하나님께서 너무나 실망하시잖아요. Израильчуудын тэр үнэхээр харамсалтай дүр төрхийг Бурхан хараад үнэхээр их харамссыг өнөөдөр харлаа. 형제자매님들도 하나님을 기쁘시게 해드리는 그런 삶, 정말 좋은 포도 열매와 같은 그런 삶 살고 싶지 않습니까? Манай ахын дүүс ч гэсэн үнэхээр Бурханыг баярлуулдаг тийм үр жимстэй амьдралаар амьдрах хүсгүй байх гэж юу? 예, 다 그런 구원받은 성도는 그런 소원이 있지 않습니까? Аврагдсан итгэж мөн л юм бол бүгд тийм хүсэлтэй байдаг. 자, 반드시 그런 소원이 있어야 됩니다. Тийм хүсэл гарцаагүй байх ёстой. 근데 소원만 가지고 있으면 안 됩니다. Гэтэл зүгээр л нэг хүсэж ийна гэж хүсэж байна гэж байгаад иж болохгүй. 자, 좋은 포도 열매, 좋은 어떤 신앙의 모습을 하나님께 보여드려 기쁘게 해드리기 위해서 우리가 더 노력해야 될 것이 있어요. Сайн үр жимсийг гаргаж итгэлийн амьдралаар сайн дүр төрхийг үзүүлэхэд бол бидний зүгээс хийх ёстой зүйл гэж байгаа. 하나님의 은혜를 헛되이 받으면 안 돼요. Бурхны нэгүслийг зүгээр хоосноор авч болохгүй. 고린도후서 6장. 2-р Коринт 6-аас харъя. 고린도후서 6장 1절 2절. 2-р Коринт 6-гийн 1-2 шин гэрээ 1307-р улцад 고린도후서 6장 1절 2절 같이 읽겠습니다. үүнийг бүгдээр хамтдаа уншъя. Бурхантай хамтран ажиллагч бид та нараас хичээнгүйлэн гуй. Бурхны нэгүслийг дэмий хоосноор бүү амаарэ. Учир нь тэр тааламжтай цагт би чамайг сонссон. Авралын өдөр би чамд тусалсан гэж айлцдаг. Харагтун одоо тааламжтай цаг, харагтун одоо авралын өдөр. 지금 우리가 살고 있는 이 시대는 은혜 시대다. 구원받을 수 있는 시대다 그 말이죠. За одоо бидний амьдарч байгаа энэ үе нь одоо нэгүслийн үе буюу аврагдах боломжтой үе гэж ярьдаг. 그런데 예수님이 다시 오시면 이 은혜 시대 끝나는 거 우리 다 알고 있지 않습니까? Харин Есүс дахин ирэх үед энэ нэгүслийн үеийн дуусах юм аа гэдгийг бүгдээрээ бид нар сайн мэдж байгаа. 우리는 하나님의 은혜를 헛되이 받으면 안 된다. Бид нар Бурхны нэгүслийг хоосноор авч болохгүй 예, юм аа. 그 받은 은혜에 우리는 반응해야 됩니다. Харин тэрхүү авсан нэгүсэлтэй бид нар хариу үйлдэлийг үзүүлэх ёстой. 예, 우리는 복음을 전해야 됩니다.
бид нэр сайн мэдээг тараах ёстой. 죽어가는 영혼을 도와줘야 됩니다. Үхэж байгаа тэр сүнсэнд бид нэр туслах ёстой. 그래서 우리 형제자매님들을 주님의 은혜 속에서 강해야 됩니다. Тийм учраас манай ахын дүүс бурхны нэгүсэл дотор хүчтэй байх 우리 ёстой. 각자 자기 신앙을 먼저 지켜야 됩니다. Бид нэр өөрсдийнхөө итгэлийг сахих хэрэгтэй. 네? 그것을 힘써야 됩니다. Үүндээ хүчээд ажиллах ёстой. 그리고요, За тэгээд 주님과 연합입니다. эзэнтэй нэгдэх хэрэгтэй. 정말 주님 안에 거하는 거예요. Эзэн дотор байх. 요한일서 2장을 보시겠습니다. 1-р Иохан 2-оор харъя. Хоош нэрвүүлээд 요한일서 2장 1-р Иохан 2 1381-р үзэн 요한일서 шинэ гэрээ 예, 1381 요한일서 2장 27절 28절입니다. 요한일서 2장 27절 за 28절 2-ын 27 28 자 읽어 주시죠. за үнийг уншиж өгье. Та нарын түүнээс авсан тослогоо нь та нарын дотор байдаг бөгөөд өөрсдөд чинь заах хэн нэгэн та нарт хэрэггүй. Харин түүний тослогоо нь та нарт бүхнийг заадаг бөгөөд тэрхүү тослогоо нь худал биш, үнэн. Та нарт заасан ёсоор та нарт түүний дотор байх тун. Бяцхан хүүхдүүдээ одоо та нарт түүний дотор бай. Тэгвэл түүнийг ижлэгдэхэд бид түүний өмнө зөрөгтэй байж түүнийг ирэхэд өмнө нь ичхүүргүй байх болно. 예. 너희를 가르치신 그대로 주 안에 거하라. Та нарыг заагч түүний дотор бай. 자녀들아 그 안에 거하라. Бяцхан хүүхдүүдээ түүний дотор бай. 너희에게 주께 기름 부음 받음이 너희 안에 거한다. 이 구원받을 때 성령을 선물로 받은 것을 이렇게 표현하고 있는 거예요. Харин түүний тослогоо нь та нарт бүхнийг заадаг бөгөөд тэр тослогоо нь гэсэн байна. 예. Тэр тослогоо нь болохоор аврагдахад бийдэг. 예. 너희를 뭐 아무도 너에게 가르칠 필요가 없다. 그 말은 뭐 이 말씀을 배울 필요가 없다. 그런 뜻이 아닙니다. Та нарыг одоо заах өөр юу ч байхгүй байгээ гэдэг нь үг сурах хэрэггүй гэсэн үг биш шүү. 오직 그의 기름 부음이 모든 것을 너에게 가르치며 Эндээс харах юм бол түүний тослогоо нь та нарт бүгдийг заадаг. 바로 성령의 가르침이십니다. Энэ юу гэсэн үг вэ гэвэл ариун сүнсний зааварчилгаа. 성령의 인도하심을 받는 모습을 이렇게 표현하는 거예요. Ариун сүнсний удирдамжийг тиймгүй энэ дээр хэлчихэж байна. 그래서 성령께서 깨닫게 하셔서 구원도 받았고요. Тиймээс ч бид нар ариун сүнс ухааруулаад түүнийх нь үр дүнд аврагддаг. 성령께서 이 말씀을 깨닫게 해주시는 거예요. За ариун сүнс биднэрт энэ үгийг ухааруулж өгдөг байна. 바로 그 성령의 가르침 속에 계속 가라 그 말입니다. Ариун сүнсний зааварчилгааны дунд л бай гэсэн. 네? 이해가 되시죠? Үүнийг ойлгож байгаа зү. 그 가르침 속에 가라 그 말이에요. Тэр зааварчилгааны дотор нь бай гэсэн байна. 거기다가 디모트 보십시오. За 2-р Тимот номоос харъя. 거기다가 디모트고로 За 2-р Тимот 3 байна. 거기다가 디모트 1349 гурав шинээрээ 1349 거기다가 디모트고로인 아르호에라스 아른두르테 거기다가 디모트고로인 아르호에라스 아른두르테 За 2-р Тимот 3-ийн 12-оос 14. 함따오시 За хамтдаа уншия. Үнэн дээр Христ Есүс дотор сүсэг бишрэлтэй амьдрахыг хүсэгч бүх хүн хавчигдах болно. Харин ёрын муу хүмүүс мэхлэгчд хуурч хуурагдан улам муудна. Харин чи юу сурсан, юунд итгэсэндээ бай. Чи хинээс сурснаа мэдэх бөгөөд. 자 12절 말씀에 무릇 그리스도 예수 안에서 구원받은 성도들 말합니다. За энэ дархан бол Христ Есүс дотор гэсэн байна. Энэ аврагдсан хүн Христэд итгэжээ гэж байна. 경건하게 살고자 하는 자는 핍박을 받게 됩니다. Сүсэг бишрэлтэй амьдрахыг хүсэгч бүх хүн хавчигдах болно. 하나님 말씀 배운 대로 교회 안에서 배운 대로 한번 신앙생활을 제대로 해보려고 한번 우리가 열심히 해보려고 하면 어떻습니까? 반대도 커지죠. Бурхнаас сурсан үгийнхаа дагуу, чуулгандаа сурсан үгийнхаа дагуу ингээл за нэг хүчтэй амьдрыг их үед яадаг вүлээ? Нөгөө хавчилгаа нь эсэргүүцэл нь бүр илүү ихсдэг штеп. 그게 마귀 회방인 걸 알아야 됩니다. Энэ бол бузар мөс хүнсний одоо уруу татлагмаа гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. 그러나 우리 주님이 더 강하시잖아요. Гэтэл бидний эзэн юу лээ? Илүү хүчтэй. 그런 핍박을 두려워하지 마십시오. Тийм хавчилгаас эмээх хэрэггүй. 우리는 더욱더 경건하게 살기, 하나님 말씀 배운 대로 순종하면서 더 적절히 신앙생활 하려고 더 힘써야 됩니다. Бид нар энэ хүү Библийн дагуу, үгийн дагуу сурсан шигээ илүү хүчтэй амьдрахын тулд хүчээд ажиллах хэрэгтэй. 사람을 두려워하면 올무에 걸린다고 했습니다. 사람을 무서워하면은 хүнээс айхан болвол тэрхүү өрхөнд нь орно гэсэн бэ. 그러나 하나님을 의지하는 자는 안전하다 하셨습니다. Харин бурханд найдаг чинь аюулгүй юм аа. 사실은 그는 시험을 이기면은요, 사실은 전도의 문이 더 열려요.
харин ч бүр тэр сорилтыг нь аваад гарах юм бол нөгөө сайн мэдээний үе талга маань нээгддэг. 13절에 За 13 дээр 악한 사람들 속이는 자는 더욱 악해지고 그런다고 했죠. харин ёрийн муу хүмүүс мэдлэгчд нь хуурч хурагдан улам мууднаа гэсэн мэт. 세상은 더 악해져 가는 거예요. За энэ ертөнцийн улам л хорон муу болж байна. 그 뒤에 이제 마귀가 있어요. Түүний хойно нь сатан байгаамаа. 아론도르데를 За 14 дээр 그러나 너는 배우고 확실한 일에 거하라. харин чи юу сурсан, юу итгэсэндээ бай гэсэн. 예? 정말 이 하나님 말씀에 대한 확신, Энэ бурхны үгийн талаарх нь бацтай 예. итгэл, 하나님께서 주신 그 확실한 믿음 있잖아요. бурхны өгж байгаа тэр бацтай итгэл нь байна шүү 그 дээ. 확실한 것, 확실한 믿음이 있어야 돼요. Тэр бацтай итгэл нь байх ёстой. 그 믿음 안에 거하라 그 말입니다. Тэр итгэл дотроо бай гэсэн утгатай. 예? 그것이 하나님의 은혜를 계속 공급받아서 좋은 열매를 맺어갈 수 있는 비결입니다. Энэ нь юу вэ гэвэл бурхны өгж байгаа тэр нэгүслийг нь байнга хүртээд тэр дотроо амьдрах нууц нь байх нэ. 하나님께서 이스라엘 땅에 내려주신 비를 바로 하나님의 은혜라고 얘기를 하는 거예요. За бурхан Израилийн газар нутгтээ тэр оруулж өгж байгаа бороог нь бурхны нэгүсэл гэж хэлдэг. 비가 오지 않으면 땅은 쩍쩍 갈라지고 메말라져 버립니다. Хэрэг бороо орохгүй байх юм бол нөө газар нь хагдраад хатаад хорчих. 그러나 그 메마른 땅에도 정말 비가 척복이 오면 어떻습니까? 땅이 부드러워지고 또 그 속에 있었던 생명이 또 솟아나지 않습니까? Харин гэтэл тийм газар дээр бороо орох юм бол нөгөө хатаж хагдарсан газар нь чигшл аваад тэнд өгсөн байсан мэд дээр амин сэргээд доороос нь гарч ирдэг штеп. 바로 그 하나님의 은혜의 비, 바로 그 은혜의 말씀은 우리를 계속해서 그 말씀을 먹어야 됩니다. Нэгүслийн бороо буюу тэр нэгүслийн үгийг нь бид нар үргэлжил идэж байх хэрэгтэй. 내도 고친 허이를 За дид бол 32-оос харъя. Уучин гэрээ. 내도 홀 고친 허이는 니기스 허이를 Уучин гэрээ 234 дугаар үзэн. Дид бол 32-ийн 니기스 허이를 1-ээс 2-ыг. 자 이제 마무리하겠습니다. Одоо зэгцэлж өгье. 자 고친 허이는 니기스 허이를 자 함다우시 За үүнийг хамт уншия. Тэнгэр сонсох би ярий. Газар чагнаг миний амнаас гарах үгсийг сургаалмын шиврэх бороо. Хилэг өгмийн унах шүүдэр. Шин зүлгэн дээр буух борооны тусал. Ургамал ногоон дээр орох аадар билээ. 예. 하나님의 교훈은 하늘에서 내리는 비다 그랬죠? За энэ дээр гарах юм бол бурхны сургаал нь шиврэх бороо юм аа. 예. 하나님의 말은 맺히는 이슬이라 그랬어요. Хилэг өгмийн унах шүүдэр юм аа. 때론 연한 부드러운 풀이에 내리는 가는 비, 부드러운 비, Шин зүлгэн дээр унах дээр буух борооны тусал. 때로는 Зөөлөн бороо тийм. 채소 위에 아주 흠뻑 내려주는 담비일 수도 있는 거예요. Эсвэл ургамал ногоон дээр орох аадар мэт билээ гэсэн байна. 하나님의 말씀이 때로는 부드러운 말씀도 있고, За бурхны үг зарим үедээ болохоор зөөлөн үгүүд байдаг. 예, 정말 가늘게 내리는 비처럼, Маш одоо нарийн ширхтээ ордог бороо байдаг шүү дээ. 때로는 이슬처럼, Шиврээ бороо шиг заримдаа бүр шүүдэр мэт. 때로는 막 강하게 내리는 비처럼 Заримдаа бүр нөгөө аадар бороо мэт ордог. 그런 말씀들이 있잖아요. Тийм үгнүүд байдаг юм аа гэсэн. 그 모든 말씀이 우리 구원받은 성도들에게는 다 필요한 하나님의 은혜다 그 말이에요. Тийм бүхэл төрлийн үгүүд маань аврагдсан биднэрт хэрэгцээтэй ялгаар. 형제 자매님들, За хандусаа. 아까 제가 비가 오지 않으면 막 땅이 쩍쩍 갈라지고 먼지만 막 일어난다 그랬잖아요. За бид түрүү хийсэн тийм ээ бороо хэрэг орохгүй хам бол ингээд газар нь хагдраад хагараад илүү их нөгөө шороо босдог. 하나님의 말씀을요 계속 우리 마음속에 그 말씀을 받지 않으면요 우리 마음도 쭉쭉 갈라져요. 먼지만 나요. Бурхны үгийг ингээд сэтгэл зүрхэндээ байнгын хүлээж авахгүй байх юм бол сэтгэл маань ч гэсэн тийм үү хагдран хагараад өнө шороо босноо. 예. 자, 오늘 이사야 5장에 극상품 포도 그리고 들포도라는 주제로 좀 교훈을 받았습니다. За бид нар өнөөдөр Исая номдэр гарч байгаа шилмэл усан үзэн ба зэрлэг жимсний талаар хамтдаа үгнээ суралцлаа. 하나님께서는 정말 이스라엘 백성들에게 모든 은혜를 듬뿍 부어주셨는데 이스라엘 백성들은 정말 좋은 포도 맺힌 게 아니라 들포도를 맺혀버렸다. Бурхан тэр Израилийн ард түмэнд тийм үү өөрийнхөө өгж болох бүхий нэгүслийг бүр ингээ хангалттай дүүргэж өгсөн байтал Израилийн ард түмэн хариуд нь шилмэл усан үзэн ургуулах биш зэрлэг жимсийг ургуулсан. 정말 하나님께서 너무너무 실망하시는 그 모습을 봤죠.
Бурхны бүр тэр сэтгэл гонсоож байгаа тэр дүр төрхийг бид нар харлаа. 그래도 돌이키지 않아서 주님께서 그 은혜를 거둬버리시잖아요. Тэгсэн ч гэсэн нөгөө Израилийн ард түмэн гимшээгүй учраас өөрийнхөө тэр өгж байсан нэгүслээ тэднээс татан авсан. 하나님께서는 그런 이스라엘 역사를 통해서 우리에게 하나님 무엇을 지금 원하시는지를 그걸 말씀하고 계신 겁니다. Тэрхүү Израилийн одоо сургамжаар дамжуулан тэгвэл тэрүүгээр дамжуулан биднээс юу хүсэж байгаа юм бэ гэдгийг ч гэсэн харлаа. 가장 좋은 포도나무는 예수님이시고 Одоо хамгийн сайн усан үзмийн мод бол Есүс. 가진 구원받은 성도들이 예수님 그 좋은 예수님께 연합되어 있으면 우리도 가장 좋은 포도나무인 거예요. Хамаг одоо усан үзмийн одоо мөчр нь модондоо залгаатай байдаг шиг аврагдсан бид нар Есүст залгаатай байх юм бол тэр хамгийн сайн усан үзмийн мод ч гэсэн болж болно. 정말 하나님을 기쁘시게 해드리는 좋은 포도 열매를 많이 맺힙시다. Тийм учраас Бурхныг баярлуулдаг тэр хамгийн сайн усан үзмийн үр жимсийг ихээр угуулцгаая. 정말 예수님 안에 교회 안에 확실히 믿음의 뿌리를 내리고 연합합시다. Тэр Есүс дотор чуулган дотроо өөрийнхөө итгэлийнхаа үг үнцийг бүр баттаа суулгацгаая. 그리고 하나님의 은혜를 계속 더 받아야 됩니다. Тэгээд Бурхнаас өгж байгаа тэр нэгүслийг нь байнга хүртцгээе. 그리고 하나님의 은혜의 말씀을 계속 우리는 먹어야 됩니다. Тэгээд тэр нэгүслийнх нь үгийг бид нар байнга бүр идэх хэрэгтэй. 예. 그리고 잘못하는 것이 있으면 회개해야 됩니다. Тэгээд тэрэ буруу юм байх юм бол түүндээ гимших хэрэгтэй. 예. 그러면 하나님께서는 또 우리에게 은혜를 주시는 거예요. Тэгэх юм бол биднэрт Бурхан байнга л нэгүслээ өгж байна. 그래서 지금 우리 각자의 신앙생활, 삶의 모습이 바로 어떤 열매인지 주님 앞에서 우리는 어떤 열매를 맺어가는지를 한번 반성하는 시간을 말씀 앞에서 가졌습니다. За хүн тус бүрийн маань амьдрал Бурханы өмнө ямар үр жимсийг гаргаж амьдарч байгаа вэ гэдгийг үгээр дамжуулан сураад эргэн харсан цаг байлаа. 성령의 열매, Ариун сүнсний үр жимс, 빛의 열매, гэрлийн үр жимс, 의의 열매, зөвхтийн үр жимс, 정말 극상품 포도 열매입니다. шилмэл ус үзмийн үр жимс ах нэ. 그런 열매를 우리 많이 맺어서 우리 주님께 영광을 돌립시다. Тийм үр жимсийг бид нар ихээр нь ургуулад эзэнд алдрыг өргөцгөөё. 네, 같이 기도하시겠습니다. Хамтдаа залбирцгаая. 우리를 사랑하시는 하나님 아버지, Биднийг хайрладаг Бурхан эцэг минь ээ. 우리에게 무엇을 바라고 무엇을 기다리시는지 오늘 말씀을 통해서 배웠습니다. Биднээс юу хүсэж, биднээс юу хүлээдэг талаар хамтдаа өнөөдөр суралцлаа. 우리의 영혼을 살리시기 위해서 가장 좋은 포도나무 예수님 보내주시고 Биднийг амьдруулахын тулд хамгийн сайн ус үзмийн мод болох Есүсийг илгээж өгөөд 우리를 구원하셔서 예수님의 지체 가지 삼아 주시는 진심으로 감사합니다. биднийг аварч өгөөд Есүсийн эргэтэн болох тэрхүү мөчр болгож өгсөн талархаж байна. 극상품 포도 열매를 기다리시는 하나님, Шилмэл ус үзмийн үр жимсийг хүлээдэг Бурхан минь. 우리 형제 자매들 좋은 열매를 맺혀서 하나님을 기쁘시게 해드릴 수 있도록 도와주십시오. Манай ахын дүүс маань сайн үр жимсийг ургуулад Бурханыг баярлуулж чадхаар та тусалж өгөөч. 하나님께서 너무너무 슬퍼하셨던 들포도를 맺혀가지 않고 Бурханыг гуниглуулдаг тэр зэрлэг жимсийг ургуулдаг бос. 성령의 열매, 빛의 열매, 의의 열매, 정말 좋은 열매를 많이 맺히는 그런 삶을 살 수 있도록 주장해 주시옵소서. Ариун сүнсний үр жимс, гэрлийн үр жимс, зөвхтийн үр жимсийг ургуулдаг тийм амьдралаар амьдарч чадахт маань та бидний амьдралыг удирдах өгөөрэй. 우리의 날레육 교회가 하나님을 기쁘시게 해드리는 좋은 포도 열매를 맺혀가는 교회가 되게 도와주십시오. Манай налаагч чуулган маань Бурханыг баярлуулдаг, сайн үр жимс ургуулдаг тийм чуулган болоход та туслаарай. 우리 날레교회 형제자매들의 간절한 소원이 있습니다. Манай налаагч чуулганы ахын дүүс чин сэтгэлийн хүсэл байгаа илээ. 정말 좋은 열매를 맺어서 주님을 기쁘시게 해드리기 위해서 꼭 필요한 것이 있습니다. Сайн үр жимсийг ургуулж эзнийг баярлуулахад зайлшгүй хэрэгтэй зүйл байгаа илээ. 날레교회 허가를 꼭 받게 해주십시오. Манай налаагч чуулганы зөвшөөрлийг заавал авч чадхаар туслаарай. 건축을 끝까지 마치게 도와주시고 Энэхүү барилгын ажиллагаа дуустал нь хийж чадхаар туслаарай. 건물 준공 검사를 꼭 받게 도와주십시오. Барилгын комиссийн зөвшөөрлийг ч ихсэн авч чадхаар та заавал туслаарай. 우리 형제자매들이 주님의 은혜에서 한 명도 떨어지지 않게 붙잡아 주십시오. Манай ахын дүүс дундаас нэг хүн ч ихсэн нэгүслээс унахгүй байхаар та зуурч өгнө. 이 코로나 사태가 속히 진정되어서 정말 전처럼 더 적극적으로 복음을 전할 수 있는 기회를 주시옵소서. Корона цар тахал маань бушуухан намжаад
урдын адил сайн мэдээг идэвхтэйгээр тараасан тийм үеийг өгөөрэй. 우리를 언제나 사랑하시는 예수님의 이름으로 간절히 기도드립니다. Бидний хизээд харилдаг Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 형제자매님들 좀 몇 가지 광고를 드리겠습니다. За хэд хэдэн зарлал танилцуулъя. 7월 달에 그 이제 좀 중요한 그런 주의 주님의 일을 좀 말씀드리겠습니다. За 7 сард байгаа хэд хэдэн эзний чухал ажлуудын талаар зарлаж өгье. 이제 여름 학예 수양의 이야기입니다. За зуны библийн семинарын талаарх зарлал байна. 네, 코로나 영향으로 인해서 온라인으로 학예 수양회를 하는 것으로 계획됐습니다. За корона цар тахлаас болоод энэ удаагийн зуны библийн семинар маань бас онлайнаар болохоор болсон. 네, 7월 19일부터 25일까지 우리 대전도 집회식으로 온라인 학예 수양회입니다. За 7 сарын 19-ноос 25-ны хүртэл онлайнаар одоо 대집회식으로 библийн семинар маань семинар шиг библийн семинар шиг болох нэ. 그래서 7월 달 전도 집회는 바로 이 온라인 학예 수양회로 전도 집회를 합니다. За энэ 7 сарынхаа семинарыг харин энэ зуны библийн семинараар одоо дамжиж орлуулад хийх юм ээ. 그리고 7월 12일, 13일 월요일, 화요일 날 온라인 청년 연합 수련회가 있습니다. За 7 сарын 12-은 13 буюу 1 дахь 2 дахь өдрүүдэд онлайнаар бас манай нийт Монголын залуучуудын одоо цугларалт болох нэ. 예, 청년회에서 좀 계획하셔야 За 됩니다. үүнийг бас залуучууд маань тусдаа бас төлөвлөх баха. 자, 이번 한 주간 교재 안내입니다. За энэ 7 хоногт болох одоо нөхөрлөлүүдийн зарлал байна. 자, 7월 6일 화요일 전체 어머니 원래가 있습니다. 10시 반에. За 7 сарын 6 буюу энэ 2 дахь өдөр 10 цагаас нийт одоо ээжүүдийн маань нөхөрлөл онлайнаар болно. 자, 그리고 저녁에 6시 반에 전체 형제 모임이 있습니다. За тэр өдрийнхөө орой буюу 2 дахь өдрийнхөө орой 6 агсаас нийт ах нарын маань нөхөрлөл болно. 예, 봉사회 청년회 За 함께합니다. үүнд аавууд, залуучууд бүгд хамаарна. 그리고 타학도들은 올해 일도르도 누르기 누르다가 Тийм, 올해 5 졸업하고 өдрийн орой 6 агсаас 1-р дүүргийн нөхөрлөлтэй. 예, 그리고 토요일 날 교회학교와 청년회 계속 있습니다. За хагас өдөр болгон болдог чуулганы сургууль бас залуучуудын нөхөрлөл маань байнга болно. 예, 이런 광고를 잘 들으시고 언제 내가 교제에 참여한다 그거 꼭 이렇게 미리 계획하셔야 됩니다. За зарлал танилцуулж байгаа хувьд сайн сонсоод би хэддэг өдөр ийм нөхөрлөлтэй юм байна гэдгийг бүр сайн тогтоож авах хэрэгтэй. 그리고 형제님들 우리 교회당 건축 계속 기도해주고 계시잖아요. За бүгдээрээ мөн барилгын хандлага залбирч өгж байгаа. 예, 교회당 이제 차고도 우리 자체 형제 자매들의 봉사로 지금 잘 지어져 가고 있습니다. За гаражийг ч гэсэн манай ахын дүүс өөрсдөө ингээ сайн бариад одоо явж байна. 예, 우리 형제자매들 참 이제 대단해요, 그죠? манай ахын дүүсийг үнээр мундаг 정말 하나님께서 다 이렇게 이가 없으면 잇몸으로 먹는다고 다 되게 하시네요. За одоо шүнт байхгүй бол бүр буйлаар иддэг шиг яаж иж байгаад ингээ болгож байна. 예. 자, 근데 이제 대강당 방송공사 때문에 한국에서 방송 전문가 형제님이 8월 5일 날 오시려고 비행기를 예매를 했는데 За одоо техник тийм үү одоо техник ийм маань зүйлийг ингээ хийх гэж Солонгосоос та 8 сарын 5-нд нэг ах ирж хийхээр одоо билетээ захиалсан байгаа. 예. 그런데 이제 그 방송 장비들은 그 미리 이제 그 카고 MK 카고로 지금 이제 몽골로 보내는데 지금 그 중국에서 오는 너무 시간이 걸려서 그 형제님이 기술자가 와도 장비가 도착을 안 할 수 있다 해서 지금 기도가 됩니다. За гэтэл одоо нөгөө техникийн тоног төхөөрөмжийг нь Солонгосоос одоо каргогоор ингээ явуулсан байгаа. Гэтэл одоо хятадд нөгөө бомбн дээр ингээд хуримтлагдсан байгаа тэр нөгөө каргонууд нь орж ирэхгүй байгаа шүү дээ тийм Монгол руу. Гэтэл одоо нөгөө 8 сарын 5-нд нөгөө ах маань ирчдэг. Харин нөгөө тоног төхөөрөмжөнд ирэхгүй байх тийм асуудал үүсчихэд байна. 그래서 특히 방송공사, 특히 한국에서 또 우리 기술자 형제님이 오셔야 되기 때문에 이게 큰 공사입니다. За энэ техникийн одоо ажил бол Солонгосоос хүртэл ирээд ингээд хийж өгөх гэж байгаа учраас маш том ажил явагдана. 우리 형제자매님들이 정말 꼭 기도를 좀 해주셔야 됩니다. манай ахын дүүс үүнийг ингээ сайн санаад бүр заавал залбирч өгөөрэй. 조금 많이 지쳐 있기도 하지만 조금만 더 우리가 수고하시면은
이제 큰 공사 거의 마무리할 수 있습니다. бүгдээрээ жоохон эзээ тутсан байгаа ч гэсэн жоохон л хүчээд ажиллах юм бол энэ том ажлын ард одоо гарах гээд байна. 형제 자매님들께 정말 건축에 대한 헌금에 대해서 좀 부탁을 드립니다. За аханд үстэй энэ барилгын өргөлийн талаар ингээм одоо гуйх гэж байна. 지금 사실 너무나 이제 건축자재 값이 막 40%까지 막 폭등하고 너무 비싸졌어요. Барилгын материал одоо урд урдынхаа үнээс бүр 40%-аар өсөөд гинт ингээ үнэ нь их 예, өсчихсөн. 그래서 지금 거의 저희가 지금 지원받았던 건축비, 형제자매들이 헌금해 주시는 건축비는 거의 바닥에 났습니다. За одоо бид нарт тусалж барилгын өргөл өргөсөн өргөл мөн бас аханд үсээ маань өргөж өгсөн өргөл нийт одоо байсан тэр өргөлүүд маань одоо ёроолн гарсан. 그래서 다시 또 어쩔 수 없이 돈을 우리 몽골 지부에서 또 빌렸습니다. За яаж аргагүй байдалд хүрээд одоо холбооноос жоохон мөнгө зээлсэн. 지금 빌린 돈이 5천만 투울이나 됩니다. Ямар ч гэсэн 50 сая төгрөг ингээ зээлчихсэн байгаа. 3천만 투울 빌렸는데 이미 다 그것도 써졌고요. Эхлээд 30 саяыг зээлээд бүгдийг нь хэрэглээд 또 다시 또 2천만 투울을 또 빌렸습니다. дахиад 20 саяыг ингээ зээлсэн. 예. 우리 형제 자매님들 그렇게 넉넉한 살림을 아니신 걸 저도 어느 정도는 이해를 하고 있는데 За манай аханд дүүсийн амьдрал бас тийм ч одоо бүгдээрээ боломжтой биш гэдгийг би сайн мэдэж байгаа. 주님의 역사를 위해서 좀 물질로 좀 같이 봉사를 좀 해주십시오. Эзний ажлын тэр агуу ажлын төлөө бас хамтдаа оролцож өгөөрэй. 예, 우리 형제님들 하나님 앞에 정말 기도해 보시고요. Аханд дүүс маань Бурхны өмнө сайн залбирч үзээд 예, 좀 헌금에 적극적으로 좀 동참해 주시길 간곡히 부탁드립니다. энэ өргөлд одоо бүгдээрээ идэвхтэйгээр оролцож өгөөсэй гэж хүсэж байна. 네, 감사합니다. За баярлалаа.